خبات. Акай Фирӯз, салом алейкум, ҳастен, нестен ҳаминҷода? Оё дар Тоҷикистон оё дар Тоҷикистон наслкушӣ буд солҳои 91-97 ё ки не ё ки набуд? Ҳамира кӣ медонад? Ҳамин ба ман ҷавоб диҳед. оё наслкушӣ дар Тоҷикистон буд ё ки набуд? Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу, Фирдавс. ҳозир аз коллеҷ омадам, либосома кашидам, як чой нӯшидам ва гуфтам каме ҳаминҷа ҳозир борони задагӣ буд, ҳозир борони сахт задиста буда берун. ҳозир чӣ шид? Офтоб ромад. Хулоса гуфтам каме ҳаминҷа бишинам, каме роҳат кунам, каме ҳамсӯҳбат шавам, пас бо давом метем кору бормона. Аммо соли имрӯза оё дар Тоҷикистон 91-97 соло наслкушӣ буд ё ки набуд? Барое ки безормон кардагиян, ҳамин гуҷое ки надорӣ, тоҷико ихе будан, вайхе будан, ихе кардан, ухе кардан. Ана ва ман як видеонавори кӯтоҳ кардам, дар TikTok ва YouTube гузоштам. Интизорам кард ки ягон блогери тоҷик, масалан ягон блогери шинохта охи биромада гӯяд ки бесаводи, бемантиқи, ҳамун рус, занаки рус. Дар Тоҷикистон ин хеле чизо набуд. Ин хеле гапи корҳо набуд. Фаҳмидед? Бибинед, барое ки кай ки хеле гапура мегӯянд, ин бар бисёр нафар одамо як зарбаи сахт аст, мерасад зарараш, фаҳмидед? Аммо шаҳрвандони Тоҷикистоне ки дар Русия кору фаъолият мекунанд, масалан дар ҳамун Русия рӯи дидан дига надоранд, мегӯянд ки тоҷико моро наслкушӣ мекарданд. Пас қазоқу қирғизи дигар миллатҳо инам хеле видеонаворҳоя гирифта, тарҷума карда ба забони англисӣ ва дигар мегӯянд ки тоҷико инам хеле будиянд, инам хеле наслкушӣ кардагиянд, фаҳмидед? Як тӯҳмати беасос хулоса, фаҳмидед? Ва чаро? ҳамин охи мо блогер дорем ку, ҳамун раъдноё дорем ку, раъдноё мебуранд дар ҳамун Instagram, Telegram, YouTube ва ғайра, ин қадар гап мезананд, ин қадар садҳо ҳазор обуначӣ доранд. Охи як буред аба чат, ту чӣ хеле тоҷикӣ охи, як буру гап за охи, як бор ҳимоя ку охи аз ҳуввияти худат, ақаллан аз ҳамун номи падару модари худат як бор чиз ку, мубориза бар, хулоса ҳимоя ку. ҳамун падари модари тура як одамкуш мегӯянд ки ҳамун падари модари ту ҳамин пӯсти русҳоро ҳамин аз танаш мекашид, бурда дар оташ мезад, дирни об ғарқ мекард, чашмошона меканд, хулоса ҳама ҷошна ҳамин без хирургического вмешательства чӣ мегӯянд, бедухтур, короче, ҳамин қисса кӯтоҳ гуфта, ҳамин теғ кати, ҳамин шамшер кати нест нобуд карда мегирифтанд. ин далелҳои хеле зиёд ҳаст ки худи ҳамун русҳо кардагиянд ҳамин ҷанги шаҳрвандия. Аммо ин бадбахти рус мебирояд, якум видео нест охи, майли 1000 агар ки обуначӣ бошад ҳамун зан, ва майли агар ки ягон 1000 кас тамошо кунанд, охи вай бачо, вай миллионҳо одамҳо вайро тамошо мекунанд, бовар мекунед? Ин аст.
Ассалому алейкум, чё кади родной? Сози тенҷи Акмал Мусинов, ха родной не чӣ бугӯну, хами бародар гӯед, бародар, дӯст, рафиқ гӯед, родной. Родной нагӯед бародар, родной ҳами калимаи русия истифода набаред. Фаҳмиди, ҳами лаҳҷаи хитон кати гап занед, чӣ лаҳҷае доред, надоред, гап занед, лаҳҷа кати гап задан ягон мушкиле нест. Аммо ҳами калимаҳои русия, калимаҳои паразитӣ, паразит ака паразит ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Ба ман кӣ мегӯянд? Ҳамин паразит ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Яъне калимаи паразитӣ. ҳамин калимаи паразит ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Ман намедонам. Мумкин донам, леки истифода намекунам. Калимаи паразит. Намедонам. Хулоса ҳамин калимаҳое ки масалан ба мо лозим нестанд, фаҳмидед, мо ҳамин калимаҳои худморо дорем. Ҳашарот не, калимаи ҳашаротӣ намешавад. Бибин, русҳо мегӯянд масалан слова паразиты, яъне калимаҳои паразитӣ, масалан ҳамин блядь, млядь, нам хеле як калимаҳое ҳастанд ки хулоса ҳамин суханрония вайрон мекунанд, фаҳмидӣ? Слова паразиты мегӯянд. Яъне одам аз ҳамин худша дур кардан наметавона, аз хулоса нест нобуд кардан наметавона, ҳамин слова паразиты мегӯянд. Ба тоҷикӣ мумкин ки калимаҳои нодаркорӣ бошад ё ки намедонам ба тоҷикӣ чӣ мешавад. Хулоса ям чӣ мегӯям, калимаҳое ҳастанд ки мумкин дар забони тоҷикӣ нест, аз ҳамин сабаб мо аз забони русӣ гирифтагӣ ҳастем. Аммо ин калимаҳоро родной, братишка, бо чӣ мегӯянд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ? хулоса хеле зиёд аст, бовар кунед. Муфтхур, калимаи муфтхур калимаи ҳашаротӣ намешавад охин. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Ваҳ, Аҳмад Аҳмадов, ассалому алейкум. Америка ба зинда бошед, зинда бошед. Солҳои 91-97 смута буд. Смута ба тоҷикӣ чӣ мешавад, бародар? Смута яъне фитна. Смута фитна мешавад? Смутаи фитна мешавад ба фикрам, не? вақтҳои фитнагароӣ буд хулоса. Сабабгори ҷанги Тоҷикистон дар Тоҷикистон урус буд ва аз уруси Калазар бояд эҳтиёт шуд. Паразит муфтхур аст. Муфтхур, калимаи муфтхур гӯем? Намедонам ки иштибоҳ кунам. Полковники ГРУ Владимир Квачков организатор ташкилотчӣ мешавад, бародар. Ҷанги гражданӣ, ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон буд. Видеоам гӯем мешавад, аммо ба фикрам наворҳояш дар YouTube ҳаст. Акай ASDF ина хеле масалан калимаҳои тоҷикиро истифода баред, хубтар аст, фаҳмидед, барое ки озим ба мардуми ҳамон пошзабони Эрону Афғонистон ҳамсӯҳбат шавед, намефаҳманд. Аз ҳамин сабаб ҳаракат кунед ки калимаҳои тоҷикиро истифода баред. албатта ки боз ман мегӯям, ман на он қадар забони модарии худро, адабии худро хуб медонам, аммо ҳаракат мекунам. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ва алейкум ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Шукрона. Апай шукрона, яъне тикток дуро кати як ҳамсӯҳбат шиданем. Масалан худат ҳамуҷо дар ниқоб пӯшидагӣ чиз дуроед, агар ки тикток дошта бошед, тикток дуроед як ҳамсӯҳбат шавем. На он қадар зиёд духтарону занҳои тоҷикистонӣ чӣ гӯям фаъол ҳастанд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ, яъне ҳамсӯҳбат ба фаҳмидед, комментария ба нависнан хеле фаъол ҳастанд, аммо ҳамсӯҳбат шидан камтарак мушкил аст. Мумкин ки натавонанд гап задан ё ки чиз. Хулоса созмонкунанда, ташкилкунанда, бале, организатор, ташкилкунанда. ин вожаи лотинӣ аст, на русӣ. Организатор? Бале, хуб.
аки бародар ин калимаи лотинӣ ҳаст, органайзер масалан, аммо бибин мо аз русҳо гирифтагем, аз ҳамин сабаб мегӯем ки калимаи русист организатор, фаҳмидӣ? ба лотинӣ гирем, лотинӣ кади тавассути органайзер мешавад, чӣ мешавад? Намедонам. Хулоса ҳамин. Иҷа куҷоҳои иқарӯшана? Иҷа Шотландия. Ман ҳозир ҳамин берун биромадам, берун хона дуромадам, як борони сахт зад. Ана ҳозир ман ҳамин офтоб рӯшанӣ кардестааст дар ҳамин чашмом. Иҷа трансляцияси гостями. Политик ТЖ ва онай ич хеле никай ку биё иҷа бидро политик ТЖ намешавад тра даъват кардан. Политик ТЖ-ра даъват кардан намешавад. Хоб, имрӯз мавзӯи мо оиди ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ ҳаст. Оё касе чизе медонад оиди ҷанги шаҳрвандӣ? Оё дар он ҷо наслкушӣ буд? Яъне русҳоро наслкушӣ мекарданд ё ки не? Ҳаминра кӣ медонад? Ҳамин ягон раъднои гайсакҳо ягон тадони будро мара бигӯ илтимос. Мегӯ раъдной нагӯне ки аблошкаи охирони тикток да охи ҳамӯ хондан метонӣ? ҳамӯ хондана ҳамуҷа хондан, яъне ҳамун видеонаворро тамошо кардӣ охи? Мегӯяд ки мегӯ раъдной нагӯ, не ки аблошкаи охирони тикток да чӣ навиштагӣ? Аммо видеонаворро шумо тамошо мекардед? бибин, агар ки ҳамон видеонаворро тамошо мекардед то охира, ман дар охираш гуфта будам ки хоб мо ҳаракат мекунем, ин қадар чиз мекунем, аммо ҳамон мумкин ки ҳамон раъдноиҳо, ҳамон сағиргала, ҳамон гайсакҳои ҳамон хулоса ҷавоб диҳанд, гуфтам, фаҳмидӣ? Ва кай ки шумо масалан ҳозир нависетед, менависед ки обложка намешавад бародар, ба русӣ обложка мешавад, фаҳмидед? Обложка дуруст нест ва обложка ба тоҷикӣ обложка ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Сарпӯш мешавад обложка? Обложка ба тоҷикӣ чӣ мешавад? Сарпӯш? Не, сарпӯш намешавад. Обложкам намедонам чӣ мешавад, бачакобе? Ба англисӣ коверинг мешавад обложка. Ба тоҷикӣ муқова мешидаст, ина муқова, сарлавҳа. Бале, сарлавҳа мумкин бошад. Бародари самарқандӣ, сарлавҳа ба фикрам хубтар аст. Ё ки бо мумкин чӣ бокунам, муқова. Хоса муқова мумкин муқова бошад. Аммо сарлавҳа каме чиаш хубтар аст, чихегон фаҳмишаш, фаҳмидед? Урусро наслкушӣ карда намешавад. Ин тӯҳмати урус аст. Дар бораи ҷанги шаҳрвандӣ полковник Рус Квачков худаш ҳамаашро нақл мекунад. Чӣ хел ташкил кард? Бале, дуруст. Аммо чаро ҳамун зани рус мебурад ин қадар ҳамин дурӯғи роста дар саҳифаҳои иҷтимоӣ паҳн мекунад? Чаро ҳамин блогерони мо, медонем ки блогер дорем, зиёд дорем, блогерони мо биромада як ҳимоя намекунанд. Чаро? Контенти хуб мешавад биромада як ҳимоя кунӣ, гӯӣ ки бародаро, мо нестем, мо хеле кадагӣ нестем, аз мо нест, шумо тӯҳмат кардесте, шумо дурӯғ гуфтесте. Чаро ҳамин гуна гапа хабарҳо намешавад? Хоб, биё ку як совместный эфир кунем. Иҷа ман гуфтам, ҳамин рӯз гуфтам кати одамони чиз даром гуфтам. Кати бачаи Қатар гуфтам як ҳамсӯҳбат шавам. Аммо бе кати ягон қатарӣ чӣ хел иҷа ковем? Қатар нефсити тоҷик духтар.
хулоса намедонам ҷа чӣ хеле одаморо ковама барои эфир кардан. Ин худаш нест. Хуррам мачо. Чӣ худаш нест? Дурӯғ гӯ. Шаҳром Неъматов. Чӣ худаш нест? Нафаҳмидам бародарам. Муқова мешавад. Сарлавҳа ин сарнавишт, сари оғози сухан аст. Муқова. Хулоса аблӯшка ба тоҷикӣ муқова мешавад. Фаҳмидед? Бибинед, муқоваи дафтар, аблӯшкаи дафтар. Ана дуруст мешуд ки мо ҳамин калимаҳои тоҷикии худро истифода барем. Амача аз русӣ ҳамин чӣ дар кунад сухи. Ман ҳозир русӣ гап задам, мумкин ки аз бисёри ҳамин комментаторо бисёртараш хубтар гап задам, аммо ман не ку ман ҳамин калимаҳои русия истифода мебарам ку. Яъне мебарам, мо лекин хеле кам истифода барам, ҳаракат мекунам ки ислоҳ кунаму бо калимаҳои тоҷикӣ гап задам. Фаҳмидед? оби чашмам шуд равон, бар ҳоли зорат падарам. оби чашмам шуд равон. чуфти ман иҷозат намедиҳад тикток дарам. Чуфти? Чуфт чӣ маъно дорад? Чуфти лоиҳа, яъне программа, лоиҳаи телефон. чуфт чӣ маъно дорад? Ассалому алайкум аз шаҳри Тошканд. Бародари азизи шумо бо забони русӣ сухан кунед, ҳама фаҳманд. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Сегодня мы ведем эфир с солнечным. Народ Таджикистана, всегда приветствуем любого жителя планеты Земля. Мы, таджики, гордый народ с тысячелетней историей, призываем вас к миру, добру, любви и процветанию. Я говорю по-русски, потому что мне сказали, что если я буду говорить по-русски, то многие будут понимать, о чем я говорю. Но если я буду говорить по-русски, то многие афганистанцы, иранцы и другие не будут понимать мою речь. В связи с этим я говорю по-таджикски. Я прежде всего, скорее всего, моя цель, скажем так, не то, что помочь, не то, что помочь, а направить, что ли, направить, или же как это слово, какое слово найти, направить? Я после универа, у меня немножко голова кипит, так что у меня не сильно хорошо сейчас могу мыслить. Стимулировать таджикскую молодежь, таджикистанцев на приобретение, получение образования, мышления, навыков и прежде всего к говору на своем родном таджикском языке без использования слов-паразитов из русского языка, таких как родной, братишка, кто там еще? Да там их много на самом деле, да, очень много. Зайди, пожалуйста, в чат-рулетку. Я в чат-рулетку могу зайти, но если в чат-рулетку я зайду, то я не смогу транслировать чат-рулетку здесь, в ТикТоке, потому что ТикТок блокирует чат-рулетку. А так-то я могу зайти в чат-рулетку, но транслировать через YouTube. Так я могу. Боже мой. А так не могу. Чат-рулетка дурмада метонам, лекин да YouTube мешавад паҳн кардан, да TikTok намешавад. TikTok мегӯяд ки иҷозат нест хулоса. Я заходил, но меня блокировали. Шавҳаршавандаи оянда. Чуфт. Шавҳаршавандаи оянда.
намедунум. Бибинед ки ба фикри ман зан бояд гап занад. Гап задан ман ягон чиза намебинам. Гап задан чӣ аст? Чӣ ҳаст? Чӣ аст? дар куҷои ислом омадагӣ аст ки мумкин нест шавҳаршавандаи оянда вай ҳоли оянда имрӯза нест ку. ҳамун кае ки ба занӣ хулоса ба шавҳар мебуроед, пас майли. Аммо имрӯз бошад вай ҳоли ҳеҷ кас нест ба ман. Шавҳаршавандаи оянда. Ва ман фикр мекунам зани тоҷик бояд биромада гап занад, овоза баланд кунад. Понимаете, о чём речь? Инаяташ дигар дромадааст. Чоплусо бошанд инҷо навистестааст. Одами ҳамин Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам, ва алейкум ассалам. Как дела, братан? Нормально, как сам? Привет солнечному Что за шум, Таджикистану. драки нет? Чӣ аст? Что за шум, драки нет? В преддверии драки. Как говорится, хочешь войны, готовься. К миру. Хочешь мира, готовься к войне. Босс, чӣ мегуфтанд? Тишина перед бурей, понимаете? Вот ҳаминҷа дуромадам ки оиди ҳамин зани рус каме ҳамсӯҳбат шавам. Мардуми тоҷикистонии суол пурсӣ кунем, оё мардуми тоҷикистон, ҷавонони мо оиди ҷанги шаҳрвандӣ маълумоте доранд ё ки надоранд ва медонанд ки дар ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон насхкушӣ буд ё ки набуд. Ва ин ҷо гуфтанд ки ба забони русӣ гап зан, то ки ҳама фаҳмад. Ва ба забони русӣ гуфтам ки хуб ҳозир бо забони русӣ каме хоҳишам нест гап задан. Ва мо ҳаракатҳои мо талошҳои мо барои роҳ пайдокунӣ ё ки чӣ гӯям роҳнамоии мардуми ёш гӯем тоҷикистоние ки ҷавонон аст, хурду калон аст, ба ҳамин илму омӯзиши ҳар гуна чиз мегӯянд, ҳар гуна илмҳову водор намудани ҷавонон барои бале ҳамин ҷавонону бузургсолошам бовар кунед, якчандта ҳамин калоношам дидем ки на ақли савод ҳаст. Бовар кунед як гапҳое мезананд, мехонӣ ҳамин аз чӣ гӯям аз хандара мекафӣ. Ха сейчас лопну от смеха мегӯянд ку ҳамин хеле. Хуб, шумо хуб ҳастед? Динамо худатонро як в принципе ман ҳамин як одам ҳаминҷа навиштааст, номаш хонда намешад, рости гап бисёр вай даврача мондагӣ. ҳам чӣ навиштагӣ номаш? Таджичка навистагӣ. Ба русӣ гап занед, русҳо ҳам гӯш кунанд. У них неправильное представление о событиях 90-х. Здесь они говорят, что то есть уже в YouTube тоже мне написали, говорят, чтобы мы говорили на русском языке, чтобы нас слышали, понимаете? Давай на русском будем говорить, никаких проблем. Мы можем по-русски говорить, это не проблема, но вот прежде всего... Таджичка, сколько примерно ей лет? Я извиняюсь за нескромный вопрос. Если можно, напишите. Знаете, просто что... это для понимания того, что насколько она имеет тоже представление о событиях тех лет. Вот, ясно. Смотрите, Ака, я прежде всего хотел, по-таджикски пообщаться, хотел узнать, уточнить у таджиков, знают ли таджики, имеют ли определенную какую-нибудь информацию или нет, то есть вот о событиях вот гражданской войны, понимаете? И потом, скажем так, уже сформулировать какой-то образ и сказать, да, значит, мой народ знает, и он может, скажем, отстоять эту правду. А если мой народ не знает правду, как он будет отстаивать это, понимаете? Он скажет, да, было такое, извините. То есть глотнуть это все, сесть это все, как говорится, понимаете?
Таджичка, спасибо вам. Вопрос был чисто для понимания того, что в каком вы возрасте, для того, чтобы э, быть очевидцем или хотя бы быть близким к тем временам. Ну, значит, в то время вам было 5 лет, но все равно где-то в 15-20 лет вы могли у своих родителей поинтересоваться. То есть то, что тогда еще обсуждалось, да? Можно так сказать. Спасибо. Что-то ты пропал, у тебя звук. бале инҷо мамо занг зостем ҳози шумо гап занг гиред камтарак оиди ҳамин ҷанги шаҳрвандӣ маълумотиед ман баъди 1-2 дақиқа бо ҳамсӯҳбат мешавам майли ман ҳаминҷам гӯш кардестам اینجا فقط همین که در چت همگی 6 نفر است حاضر дар ما ютуб بحث 12 میکنیم нафар дар ютуб 12 нафар дар тикток 6 нафар хоб чӣ гум чӣ шедиш дарше будеш шумо сар кинед бо моз давом метем майли яко Хорошо, хорошо, давай тогда я свои соображения скажу, я чуть попозже выйду. Если что, что-то ты, если у меня возьмешь, то можешь потом повторить чуть позже, да, когда соберется народ. В общем говоря, эта женщина, Светлана, фамилия у нее испанская по мужу, я смотрю ее канал, она очень образованная женщина, она очень, как сказать, журналист, у нее много профессий, у нее есть как бы видео о себе, как бы, да, авторское, она о себе рассказывает, как она выросла, где училась, какими специальностями владела, она и метеоролог, и, короче говоря, да, як знак, Чильгунар Кам, вот такая женщина. Но она ведет неплохую аналитику, но в этот раз, возможно, она и в других местах говорит неправду или ошибается где-то, или однобоко ведет что-то из всего этого, или все вместе взятое. Просто мы, допустим, она про Азербайджан говорит, там про Армению говорит, про еще какие-то страны говорит. Просто мы не в курсе тех событий, но в курсе того, что она сказала про Таджикистан. Я имею свое мнение, свой взгляд, и как бы я могу на этот счет спорить. Она не со своих слов, а зачитала с какой-то книжки, что, ну да, там действительно произошли события в 90-м году, в феврале 12, 13, 14 числа были эти события, якобы слух пошел, что армян как бы провезли в Таджикистан и будут давать им квартиры. Но это были слухи. Да, они быстро распространились, собрался как бы митинг, и там пошло-поехало, в общем говоря, была неразбериха, потом, как это слово называется, когда грабят магазины, народ, вот разные элементы, да, они стали крушить магазины, там витрины выбивать с магазинов, там доставать все такое. И вот она как бы говорит, что якобы за 3 дня убили 1500 русских. Вот. Если брать аналитику, если проанализировать просто, не знаю, вот если я был бы, допустим, французом или китайцем или японцем, несколько вопросов сразу у меня. За 3 дня 1500. Хорошо, эти тела куда-то нужно было деть, во-первых. Их нужно было похоронить. В Душанбе, насколько я знаю, 2 или 3 кладбища. Из тех, что я знаю. Нет ни одного кладбища. Соответственно, если 1,5 человека похоронить, по 2 метра считайте, если в ряд поставить, это будет 3000 метров. Да, по 2 метра 3000 метров. Это если между ними расстояние не ставить. А так это будет 5000 метров.
если оставлять какой-то промежуток, да, чисто логически. Если в 2-3 ряда, ну, 5000 нужно делить. Если в 5 рядов, это будет 1 километр. Это сразу видно в глаза. То есть, если кто-то хочет провести доказательства, он может спокойно зайти на это кладбище, отснять этот материал и показать, что вот событие такого-то, прям вот таблички взять, 12 числа был убит, 13, 14 и так далее. Ну, пусть плюс-минус еще пару дней после этого. Резонный вопрос. Что? Теперь, дальше. Дальше, 90-й год, это еще не начало гражданской войны. Это те года, когда советский народ, будем так говорить, да, по тем временам, люди, которые воспитывались при Союзе, которые не видели войну, которые морально и психологически были здоровы, گفتی تاجیکا که چشماشون خون گرفتگی نبود. Они, вот из 100 человек, может быть, его какой-то ощепенец бы нашелся бы, который бы мог зарезать кого-то. А там она такие ужасы рассказывает, что и нос отрезали, и уши отрезали, и в кипящей воде кого-то там варили, ну и прочее, все остальное. Здесь вот я поставлю такую ремарку. 25 человек официально подтверждено и задокументировано, что в эти дни погибли 25 человек, из них 5 человек были русскими. Даже если неофициально умножить это в 2 или в 3 раза, или в 4, это будет не больше 100 человек, но не 1500. В это время, да, я жил в Душанбе. Речь идет об однобокости, то, что она говорит, вернее, то, что я сказал, да, об однобокости. Я те времена помню. Я был молодым парнишкой, и, в общем говоря, именно вот в те ночи мы, пацаны, мужики, которые постарше нас, мы каждый делали себе дубинки, такие тяжелые, увесистые, изолентой заматывали, забивали в них даже гвозди, для того, чтобы отбиваться от мнимых якобы или тех, кто могут зайти в нашу махалю или в наш микрорайон. То есть представьте себе, кто, если это не ощущал, с утра, вернее, с ночи до утра в холодную погоду в феврале мы дежурили, ходили по микрорайону вокруг дома, чтобы, не дай бог, где-то что-то не произошло, какая-то группировка, чтобы там не натворила ничего. Это были и таджики, и русские, и немцы, и узбеки, и все, кто жили. Вот. Это ради того, чтобы именно вот эти русские, вот эти же таджики, вот эти же узбеки, вот эти же украинцы, немцы, евреи и все остальные, их жены, матеря, бабушки, дети спокойно спали. Вот это то, что я как бы прошел. Сейчас речь не идет, это героизм или что, это было требование того часа, того времени. Вот что было. Если есть какие-то вопросы, тут даже были такие комментарии вот, под ее видео, что якобы убито они по какой-то книжке. Есть такой политик у них, Рогозин. Вот он якобы написал книгу или там чего-то, откуда они берут эту информацию. В общем говоря, якобы за время гражданской войны погибло 200 000 русских. Официально подтверждено, что
погибло за все это время от 20 тысяч до 150 таджиков. Если 200 тысяч русских погибло, это получается, либо Таджикистан объявил войну России, либо Россия объявила войну Таджикистану. И причем в одностороннем порядке ни один таджик не пострадал, а убивали массово русских. По логике вещей правильно так получается. Значит, ох, какие мы сильные, воинственные и непотопляемые, и неубиваемые. Ну, это бред, просто-напросто бред. Говорить вот так вот. То есть, все ведется вообще к тому, к чему? К тому, что нужно отвлечь внимание людей от событий, происходящих в России. Это одна из тем, которая отвлекает народ. И как бы гнев свой направляет не на правительство, там, на определенную категорию чиновников, а именно на мигрантов. Хоп, Да. Бибинет, вот смотрите. В Таджикистане, слава богу, огромное количество, в кавычках, блогеров, да? Вот блогеры есть же у нас, да? Вот блогеры, да? Которые на русском языке очень хорошо говорят. На таджикском, там, на смешанном языках, русско-таджикском и все такое. Почему они не отвечают? Я вот ни одного видеоролика не видел в соцсетях, где бы таджики говорили, то есть опровергали вот таких чертей, да? Почему это не первая женщина? Это уже сколько людей русскоязычных из России вот каждый раз об этом говорят, понимаете? И набирают миллионные просмотры, миллионные люди вот верят им. И это все, конечно, во всех, даже в ТВ иногда звучит, во всех соцсетях видны. Вот. И это, конечно, нехорошо, потому что у нас многие, кто работает в России, сталкиваются потом с расистами, с нацистами. И почему наши видеоблогеры не додумываются ответить? Я как-то делал видеоролик по поводу этого пару лет назад, 2 года назад, что ли. Ну, там короткое видео было, но в любом случае я не отрекаюсь, я тоже могу сделать. Но почему наши вот известные люди не говорят, и почему не доходит мысль, ну, блядь, извините за мат, возьми свою вот камеру, да, пойди просто сними людей, которые живут в Таджикистане, в Худжанде, в Кулябе, в Душанбе, вот русскоязычных русских людей, да, ну, сделай опрос среди них, уточни, было ли вот такое или нет, настигали ли, охотились ли, убивали ли их таджики или нет. Давай я отвечу. Ну, вот я вам задаю вопрос, давайте отвечайте. Да. Вот смотри, ты говоришь, если сделают как бы вот это вот все, как бы опрос, но они заявляют и под комментариями тоже часто читаешь, а вот моя тетя, ее выгнали, а вот мою бабушку выгнали. Одна вообще написала, моей бабушке было 70 лет, она еле как убежала на Нагорную. Нагорная это понятно, что само слово Нагорное это подняться вверх. То есть это предгорье, как бы, да, холмы вокруг Душанбе, не вокруг, а в сторону 9 километра. И как 70-летняя бабушка убежала от кого-то, если она от кого-то бежала. И еле как она спаслась через на самолет, что ли, села, или улетела, коптер какой-то придумала, улетела. То есть придумывать, это тоже есть. Потом вот здесь как вот, задали вопрос, а вам сколько лет? Мне за 50, мне тогда было больше 18, вот и считайте, сколько мне лет. Дальше есть такой вопрос, откуда это пошло? Это пошло откуда? Давайте будем честными, да? Вот наша молодежь, молодежь не молодежь, в России реально ведут себя тоже по-хамски, там и пристают к местным
и чего только не творят, и насилие есть, но это определенное количество. Вот они именно и позорят нашу нацию. Поэтому я часто обращаюсь к молодежи, к тем семейным парам, чтобы хотя бы вот начиная с этого дня, со вчерашнего, хотя уже поздно, с позавчерашнего, чтобы воспитывали своих детей, делали их грамотными, чтобы все свои усилия прилагали для того, чтобы будущее поколение было умными, грамотными, чтобы не мы сами себя возвеличивали, не говорили, что мы великие, Мобузур. Также и таджики говорят, также и узбеки говорят, и казахи, и все говорят, что они великие. Нужно величие сейчас показывать. خب Нужно быть, خب ну, великий. шумо ба ҳамин ҷавоби ман чаро ҳамин блогерони мо видеонавор намекунанд? Почему наши видеоблогеры не делают видеоролик? Да, Почему? наши видеоблогеры, вот это тоже связано. Часть блогеров, они не начитанные, им лишь бы ха-ха да хихи, какие-то, я не знаю, обзоры про юмор, какие-то обзоры про убийства или там про какие-то ужасы или про что-то. Я вообще блогеров мало смотрю, но из тех, что я вижу, мне попадаются, они в основном, чтобы кого-то унизить, кого-то приколоть или кого-то там еще что-то. Но вот аналитика, чтобы взять тему, ее раздробить, проанализировать, сделать какие-то выводы, привести какие-то факты, доводы и аккуратно преподнести, у нас таких блогеров почти что нету. Хоп. Поэтому они, это не их стезя. Вот поэтому. Хоп, блогеры, И ладно. Блогеры хорошо. Почему, скажем так, правительственные органы, в том числе Министерство иностранных дел, ну, сделайте репортаж какой-то, понимаете? Расскажите народу на русском языке, что было, как было. Почему они вот не показывают это? Мы понимаем, мы каждый раз видим вот все это на таджикском языке, понимаете? Вот каждый раз в день независимости и окончания там гражданской войны мы видим там по ТВ, как там показывают, кто с кем воевал, кто были там Сангаков, туда-сюда, лети, туда-сюда. Но почему они не могут вот это все собрать и по-русски нацеленно вот этим невеждам вот ответить и показать, что вот что было? Потому что очень много видеороликов таких в русскоязычном сегменте Ютуба, на Рутюба и так далее, понимаете? Ну, давай так. Давай так. Если брать какие-то правительственные дела, то я лично, да, оценку дать не могу, потому что в каждом министерстве, в каждом, как сказать, направлении структуры государства есть свои полномочия, есть свои, как сказать, своя и политика, и стратегия. О чем можно говорить, о чем нельзя говорить, о чем когда нужно говорить, о чем когда не нужно говорить. Всему свое время. Поэтому мы как бы, вот смотри, сейчас если мы представителя МИДа, допустим, представителю МИДа, если скажем, а почему вы так не сделали, вот так должны были сделать, получается, это не наше направление, и мы их начинаем учить. Мне кажется, они лучше знают. И, ну, конечно, хотелось бы, чтобы давали отпор, чтобы писали какую-то ноту протеста или чего-то, но эта тема не всплыла. Потом, это же не на государственном уровне эти претензии, а на уровне каких-то подворотных журналистов,
которые даже не имеют аккредитации ни в Таджикистане, ни где-то там, еще где-то. Ну, у нее свой какой-то канал, она на своем канале делает свою аналитику, кто хочет, смотрит, но это не на правительственном уровне. Если на ГМК, Слушай, я каждый вас понял. должен... Да, Смотрите, дело в том, что вот эти высказывания, они были в средствах массовых информации, тележурналах, на первых каналах, понимаете, вот в Российской Федерации, то есть на высшем уровне. Это раз. А по поводу правительственной и неправительственной. Дело в том, что правительство должно быть заинтересовано в таких темах, так как мы знаем, что огромное количество таджикских мигрантов работают в России. И, несомненно, они будут сталкиваться с теми людьми, которые вот слушают вот этих недоисториков, шайтанов, и они будут свою злость вот, да, направлять на вот беззащитных мигрантов. И вы когда говорите, что это не на правительственном уровне, вот когда узбека, да, узбека-таксиста, его обозвали там рабом, там чем только не назвали, а это была обычная уличная, скажем так, потасовка там или все такое. Правительство Республики Узбекистан написало ноту, и что-то в этом роде было, понимаете, официально извиниться. Вот, понимаете, как дела делаются? Ладно, если б я даже если согласен, но разные, ладно, если даже не на правительственном уровне, но опять же, сколько можно, понимаете? Почему, хорошо, не правительство, почему вот, например, у нас же есть средства массовой информации, ТВ, да, газеты, журналы, радио, да, почему они даже не задумываются, вот не раскрыть эту тему и не сделать, скажем так, более глубокий анализ и сделать видеоматериал? В Таджикистане есть те люди, которые, наоборот, вот лижут вот лопатой, гребут дерьмо и лижут жопу России, россиянам, понимаете? Не отстаивая честь таджиков. Именно в Таджикистане есть, я знаю таких блогеров, ако кстати. нигоҳ кун ки шоҳаким нигоҳ кун, ин он чизое ки ман гуфтастам, ин фикри ман, да. Я вас понял. вақте ки Озарбойҷон, мо дар бораи ва ҳамун ҳодисаҳо ба забони русӣ гап задем аллакай. Инҷа аллакай тадқиқи худомон бояд ки ба забони тоҷикӣ бошад, барое ки ин шахсан худи мардуми моя мерасад, гӯем ки ба мо тааллуқ дорад. Барои ҳамин ман ба забони тоҷикӣ гузаштам. Инҷа мана як кас гуфта ки ҳо бале узбекҳо ҳамин кора ҳамин хел намондан, лекин барои узбекҳо ҳамин чиза гап зананд, аввал ҳодисаҳои Озарбойҷон шуд ва ё гап заданд, анаку ино гап заданд, лекин ҳукумати моям дар вақташ чанд боро нотаам равон кардагӣ буд, якчанд бор норозигиам баён кардагӣ буд. Ина ки касе хоҳад худаш кобад ёбад. Шарт нест ман иҷа гуфтанам. Хоб, ана иҷа як кас гуфтааст, ну да, то, что я сказал, блогеры неграмотные, но есть и грамотные блогеры, блогерое ки дар Тоҷикистон не, дар берун. Блогерҳои грамотниам дорем мо. Мисол Диловар Сафаров бисёр бачаи грамотный аст, лекин ҳамин мавзӯя гирифта шояд ки тавонад гап задан, хуб баромад карда метавонад. Хай вай мавзӯъҳои вай одам тамоман дигар аст. Мавзӯъҳои вай бештар мавзӯъҳои тарихӣ аст. Мисол мо дар бораи ватандӯстӣ гап мезанем. Ман шумо ҳоз гаптонам бурам бубахшед. Аммо Диловар Сафаров ки гапи хабаро бо Қирғизистон буромада гап зада буд оиди
қирғизо туда-сюда, фамилия такой, их хеле гапкоро буд. Бале, бале. Она, хоп, чем отличаются русские от киргизов? Да ничем. Чем они отличаются? Я не вижу здесь никакого отличия. Ну, для нас, да, для адекватных людей ни одна нация от другой как таковой не Ну вот я говорю, отличается. почему мы Чё можем ответить... физически, чё по уму, да. Вот я говорю, почему мы можем отвечать кыргызам, а вот русскоязычным, которые где-то там в Испании сидят, мы не в силах им ответить. Хоп, ташаккур зиёд бародари Динамо, як дақиқа иҷозат бошад, ҳамин бародари як бародар дар омадааст, не знаю, как его зовут, правда, вот Scarface. Салом алейкум, брат, как жизнь молодая? Марҳамат, бубахшед, ки долго ждали. خواهش میکنم. سلام علیکم آکاش چه خیلی سازی Зинда زنده бошед, سلامتی ها سازه зинда бошед, зинда бошед. Шумо хубед, соза? میشه و شکرانه الله هم خیلی در اومدین گفتیم بریم خبرهای آکاش ها را بگیریم پس دوباره بپرویم. بچه از افغانستانی؟ بله 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 آکاش ها. نه فهمم ما گفتم اینجا با روسی گپ زدستم، برای همین گفتم این بچه نفهمید گپای ما. ما اون روز هم اومده بودم آکاش ها. نه زنده باشید، همه خوب است، درست است، یکم مشکلی نیست، بد نیست. همه جا اینجا گفتم با زبان روسی که حرف زنید، جا یک موضوعی همین بین روسیه. خب دیگه با زبان روسی حرف زدستیم. تشکر زیاد، زنده باشید برادر، تشکر زیاد، خانواده باشید. سلامت باشی آکاش ها، زنده باشی قربانه. یک چیز دیگر اگر ممکن باشد شاکی ما قید کنم، همین گونه روزها ما برای همونه هم تاکید میکنم که همین گونه گفتگوزارا خوب مالش جوانو تیز خیلی تیز دارن، مثال نخوندگیش بسیار است، گپ فهمیده نفهمیده همین یک گپ بر ضد تاجیک کی گپ زد میخزن یگان نامعقولی میکنن یا در حال میگیرن حقارت میکنن. اما تاجیکستان تنها از آنها عبارت نیست، در تاجیکستان زیایان بسیارند. شخصا من مناسبت من نسبت به خلق روس پیش دوستانه بود، من بسیار این خلق حرمت میکردم، دوست میداشتم. عین حال بعدی منم خیلی رفتارا من علاقه نیترال شدم. اینا همه خیلی وادار میسازند که تا حتی که زیایان هم بر ضد اینا میخزند، بعد میشود بین مردم ما و آنها خرخشه های بسیار که به یگان چیز آورده نرساند الهو. همه قدر گفت. تشکر زیاد، تشکر زیاد. برادر Blackman. سلام علیکم. Как же туха, братуха, мархамат. Хасен нестен. Blackman нест. Негин. Hello, Негин. چطور هستین؟ خوب هستین؟ صحت سلامت هستین؟ مرحمت. میکروفونشون رو فعال کنم. میکروفونی اما میکروفونی نگین گیران است بفکرم. من میکروفون خودشون خاموش کردن. Мархамат, хубен, созен, сидят, саламат, все хорошо, все нормально, everything okay, welcome. Я пайн нигинам хомуш аст. Охи дархост мекунед, ман намедонам чаро дархост мекунед. Салом алейкум ба кулли мардум. Инҷо ба забони русӣ ҳарф задистем оиди як мавзӯи муҳим. Ана чунки гуфтем бифаҳманд мардуми Русия, ки як кас агар ки аз Русия бошад омада бибинад бифаҳмад оиди чӣ мо ҳарф задистем. Хуб, фаҳмо. Хуб, ҳамин аст дига. Акои Динамо дидед нами албатта ки як бад аст ки мардуми туро ягон дига мардум писанд намекунад, давр мезанад, ҳар гуна гап мезанад ки бо ҳақ нест. одам дилхун мешавад, чӣ мегӯянд. Ва
که من مثلا یگان ویدیو نوار میکنم میدونن همه تو چی گفته همه همتون ما یه خیلیش میدونن تو چی گفته تو چی ملت چی میگوین میگم خی چو زخیرنیا یا من چی کتی بعد یو کتی هم صحبت شای هم کار کنی و دیگر خب پستان یک هم خیلی ادامه مشکلی نیست عظیم سلام و درود Mana دی Blackman ба фикрам ҳаминҷа. بلک من همه جای لیکن نگفته Blackman است بلک من همه جای نگفته است ما اینجا قبول کرده استم ادامه را خیلی بو نشده است خب بچه که من شما رو میفرورم اگر که خواهشمند باشه یکون سخن داشته باشه با بروید گپ زنید علی جون سلام علیکم برات سازین و علیکم السلام برات خوب رحمت چه خودت خوبی ببخشید تو که در سرتان ما بچه افغانستان هستم انشالله کدام مشکل پیش نمیاد انشالله نه گنده مشکل است روی دیدن نداریم چه خیلی فهمیدی برادر نه برادر گپا نیست همه یه رقم نیست برادر اینمی آدم انسان هم یک چند تا رقم هست دیگه خب بعضیش خوب بعضیش بد تو جنگل به شغال نست میگه چی میگه یک مطل هست نه برادر بله بله خوب بد دار مشکلی خوب نیست کس برادر انشالله شوخی میکنیم برادر صحت سلامت شما خوبه صحت سلامت تو ببخشید دیگه برادر ما چی هم باز کردن نمیتونم یعنی چی میگم ما فالوور میگیم ما شما چی میگین دوربین باز نمیشه خب ما چی چرا نمیدونم کامرا چرا نی باور که نمیدونم چرا نه مشکل نه خب انشالله از همینجا برای تمام ملت تاجیکستان سلام میگم برایشان انشالله یک سوال پیشنهاد دارم برسن انشالله خوب زنده باشه یک جانم بگو سوال دارم برادر ببین توجیکه میفهمی برادر نه الحمدلله تاجیک آه. هستم ببین که همه مردمی تاجیکستان کتی یگان ویدیو نوارشون تماشا میکنی هم صحبت میشی هم صحبت شدگی باشی من نه دیگر مثلا بله صحیفه اجتماعی آیا خوب درک میکنی خوب میفهمیشون یا که یگان مشکلی هست مشکلی باشد چی هسته خب خوب اگر که فهمیشون خلاصا تصدیق کرد همین شهروندان تاجیکستان برادر در نظر دارم برادر یک مثال برات میارم شاید هم گپای ما را انشالله بفهمی ما خصوصا در واتساپ بچه های تاجیکستان است باشان حرف میزنم قیشان تلفن مسیج هم چیزا میکنم بچه های خوبی هستن یکیش چرا ایت است مثال یک مثال یک شهروندمندی افغانستان می یکی تاجیکستان داو میزنه همهش بد نمیشه و یکیش بد میشه و چرا اون امور شورت چهار تا دیگه هم باید که خوب کردی چهار تا دیگه بعد از کاری بعد از میگه چرا چهار تا دیگه نه من باید کار خوب نکردی میگه حالا ما زیاد ما مردم تاجیکستان را بعد نمیبینیم چرا هم زبانم از مسلمان است ما چرا ما خوشحال میشیم که هم زبان پیشرفت میکنه و خوشحال میشم به خدا قسم نه درست تو انسان سوال ما فهمیدی تو سوال ما فهمیدی برادر جانا ما سوال ما اون بود که ویدیو نوارهای توجیکستانی تماشا میکنی انا با تیک تاکر توجیکستانی تاجیکستان هم صحبت میشوی آیا زبانی توجیکستانی خوب میفهمی یا که نه یا که یگان مشکلی هست یا که یگان چیز نمیفهمیدگی هست چی گونه حسیات هست این را در نظر داشتم میدونیم برادر چرا نمیدونیم میدونیم زبانشون نه میگم نمیدونیم که 100% میفهمی همین ویدیو نوارایی که تاجیکستانی ها در صفحه اجتماعی پهن میکنن 100% میفهمیم به یگو مشکلی نه آره همون تیک تاکرایی که مثال گپ بدن اونا رو میدونیم بعضیش که مثال گپ بدن اونا رو نمیدونیم چرا تیک تاکرها داخل تیک تاک آمدن زبان ها رو یاد گرفتن زبان های مختلف یعنی یاد گرفتن اونا رو میدونیم بله ها گپ میزنن میدونیم بله خو زنده باشید آره زنده برادر باشید برادر ما برزید یگان شهروند افغانستان نیستیم برادر اما اوید ویدیو نوار اگر که تو گفته باشی ما در اونجا آخی مردم توجیکه فهمد فارسی فهمد برای افغانستانیای کی فهمیدی برادر نه تنها نه که برای افغانستانیا برای افغانستانیایی که بر ضد توجیکستان یا که حکومت جمهوری توجیک یا که مردم توجیکستان یگان دور میزنن و در آخر با من در اونجا
چیز قید کردم که باید این گونه دعوزنی نشود، دوستی شود، همکاری شود، مسلمانی شود، برادری برابری شود. فهمیدید برادر؟ مشکل نیست. این همین تاجیکستانی ما همین زبانی ما نفهمیدن، گفتن که تو منت کردستی. نه برادر، او تو گپونه خواهر خوب بد داره، بعضیش بده بعضیش خوب. خب باشه برادر، ما وقت شما رو نمیگیرم. زنده ما باشید. فعلا ترکیه زندگی میکنم، افغانستان نیستم. 2000 و چند بود بعدش شیستم، برای فعلا دیگه افغانستان رو نمیدانم. وقتش خیلی وقتا میشه که من بعدش شما از افغانستان، اما زنده باشید. خاک هست دیگه. زنده باشید. خاک هست. تشکر زیاد برادر. بله زنده باشید. تشکر زیاد. خانه آباد باشید برادر. تشکر زیاد. باشم بدر میشیم ان شاء الله. ما هستم، چی تا نمیگیرم میایم ان شاء الله باز مشکل بعدا. نیست. السلام علیکم. سلام ز برادر. تشکر زیاد. ز همه جا هستی یا که چای خوری رفتی؟ سلام علیکم. باشی مرحمت نباشی. خب سخن با Куштаги ай баёш. Микрофонуш куштаги ай. ای چی مایرا گیرون کردن نمیتونم. Нигинам куштаги ай. خب گیرون کنه دوخی من هیچ کار نکردم، خودشون باید گیرون کنن. او چیز میکروفون تو نگیرون کنه. Амҷа микрофон аст, зер кунед. اپای Тугмаи микрофона зер اپای кунед, кушода میگین мешавад. خلاصا این عیبی ما نیست، عیبی ختون است. ختون جورش کنه. ما اینجا یگان چیز نداریم. این در چی نیست. السلام علیکم همتون عزیز. تشکر زیاد اکای عظمت. در توقیت صدقه میگوید. تشکر زیاد. از خوجاندم ریگرم همدم و محزون و من است دشمن خون من است. از خوجاندم و ریگرم و همدم و محزون و من است. دشمنی خطلان و بدخشان دشمنی من است. تشکر زیاد. تشکر زیاد. اکا بخشش در Дар روسیه کار YouTube чӣ نمیکنه. гуфтоданд мардум? Ягон гап гуфтоданд? از Астрахан салом. бачан гап нестан. До YouTube хайджан мавзуи худшон ҳастанд. Я тоже раньше уважал русских, но сейчас не уважаю, потому что эти русские постоянно оскорбляют моего таджикского народа в комментариях и делают лживые видео в интернете против таджиков. Ну, на этот счет давай я скажу. Если зрители YouTube слушают, я свое мнение. А прислушаться или нет, это их дело. В общем говоря, из чего состоит народ? Вы представьте, Таджикистан более 10,5 миллионов населения. Россия более 140-145 миллионов. И если собрать, я не знаю, отсортировать тех, кто негативит, и тех, кто нейтральный, и тех, кто, ну, как бы лояльные, они могут быть лояльными к тем, кто лояльный к ним, будем так говорить. Поэтому среди этого и этого народа есть те, которые, ну, не хотят вот этих расприй и тому подобного, и поэтому в голове держать плохие мысли, ненавидеть, я так думаю, что это неправильно. Плохие мысли и негативные мысли и так вам навяжут. Поэтому держите чистые хорошие мысли в любом случае. Я бы сказал, они лояльны к тем, кто готов слушаться и подчиняться. Ну, я бы так тоже не сказал, потому что я, допустим, держу в голове светлые мысли, но слушаться и подчиняться я не собираюсь. گفتی تاجیکای خودمان که زدگی نیستم شما. همین 8 طرفه زدگی نیستم شما. زدگی نیستم شما. Конечно. چی؟ خب بلکمن خب ببخشید برادر، مشکل نیست. تشکر زیاد. خب زدن گیرید نکی خیلی باشد کوی زدن گیرید، فهمیده؟ تلک گاز تلک вперед، فهمیده دکا؟ خب تشکر زیاد. انا خب ببینید اکا، я вот захожу сюда в эфир именно для того, чтобы вот наши таджикоязычные зашли, с нами пообщались,
то есть Таджикистана, да? Но они гораздо в комментариях, а вот общаться лицом к лицу, увы, Ньюма не хватает, короче, они не могут просто, я не знаю почему. Ну вот зайди, я каждый... И вот из-за того, что вот мне последний день написали вот этот «Эйтачи Минат Кадести». Салам алейкум, ЗЗЗ. Здравствуйте, добро пожаловать. О, ассаламу алейкум, нағзи додаракум. О, зинда бошед, хубе ди, машини хеле хушру дори бародар. Худованд нағз боши, дарди сарта набинам додаракум. Ташаккур зиёд. Беҳтарин ҳамин нед гӯшуд мекунам, суханои хуб мегӯй. Ана барои ҳами миллати худамон, бачаҳои худмон беҳад мисол бетарбияӣ байни мо шумо бисёр шидагай. Асоби на бачаҳои ҳами ёш аз худ рафтагиян, намедонанд чӣ гуфтаншона, беақло бисёр шидагиян. Нага гӯшуд мекунам, истироҳат мекунам. баъд як-ду сухан гуфтанӣ будам оид ба ҳамин занаки русе ки дар Испания куҷо зиндагӣ мекунад, доир ба миллати мо мегӯяд ку. Бале, бале. Алё. Бале, гӯш кардистем, гап занем. ҳамон 86-ум, ҳамон 1986 сол мегӯяд, ҳамон вақта ман дар мактаб синфи 7 мехондам. ҳаминро ман ба чашмам дидам да ҳамин корра. ҳамин насамам деди ба худо ҳамин армияно будаму дедаву чӣ хел ҳамин як бора ба русҳо гузашт. Як хел гапояш да 86 не навад. гапош рост. Не, и 86 ё 88 буд. Ин кор шидагӣ буд. Ман ҳамин синфи 7 ё 8 мехондам, ман дар ёд дорам. Ман хони Нагорни хони холаам рафта истадам, хона маърака ки мисол холоота тағоита гап зан ки хона биёянд. Ӯ соло мисол телефон набуд ку, мисол фақат телефонои хонагӣ буд. рафтам ҳамин аз автобуси 10 ман фур омадаму, баъд ҳамин яке дидам автобуси 18 омад. ҳамин бовар мекунӣ одамош нафуромада, ҳамун одамош қати якпара автобуса чапа карданд. хай ман бачаи ёш якум бор дидам қишлоқ омадагӣ ин хел чиза. гӯш кардести? Бале, ҳава, ча гӯш кардистам. ана баъд додарам фур омадам, поён рафтам, ҳамун тарафи қараболо мерафтагӣ. як раҳ мешад, аз ҳамин бозори Баракат буд, дасти чап то мехӯрӣ. Агар аз тарафи правительствени здани омадан, Бале, бале. агар аз тарафи қараболо биёӣ, дасти рост. Рост, бале. ҳамин нигоҳ мекунам, ҳамин як талпаи бисёр, ҳамин ана студентҳо дар дастҳо ҳамин тиёқу корчаву ҳамин хелӣ. худо ино чӣ кор мекарда бошанд? Яке тов хӯрдан, манам аз ақибашон тов хӯрдум. як таксира ман кардан, Волга светои зард, ин ҳамин саюзӣ буд да. дар дарунаш зану шавҳар ЗАГС рафтестиянд ки мисол ана ЗАГС кунанд. ана духтар урус асту, фата пӯшидагӣ, писар бошад тоҷик аст, лекин тоҷики Душанбе не, тоҷики ана аз Ленинобод. лаҳҷаи гапзаниашон мисол монанди ин шаҳриё не, мисол бо лаҳҷаи гапзанӣ ба ё дигар хел. гаш гуфт ки ҳе мардум, шумо чӣ кор кардестен? Гуфт мо ЗАГС рафтестем, ин зани май. аввал баровардан ҳамин бачаро ҳамин хел задан теғ, ҳамиди дар дилаш чанд теғи дига задан. ман вай кардам халос кунам, гуфтам ки ба сари ман корчара гирифта давидан, ман гирехтам. ҳамиди ҳамин занаки уруса, ҳамин либосҳои арӯсӣ фата пӯшидагӣ, ҳамин задан корчараку, навзанбило тоба, ай ҳамин рахи поёни поаш, ҳамин хел то кунди синара. аз ҳамин чап задан ба рост кашидан, ҳамин хел кресташ пилусаш карданда. карочи партофтан рафтан, таксист тоҷик буд, ӯрам задан, ҳамин хел кардан, рафтан. ман рафтам, дар ҳамин байн якта занак ҳарду бачаҳоро шапалоқ задан, ба худ наомад.
занаку жилудкаош ҳамин аз дарун ҳамин меъда педош ҳама баромадагӣ ба дастам ман талабаи мактабхон гирифта андохтам чизе гуфтестаст намефаҳми оҳиста оҳиста мегад як мошин омад як москвич ман кадам духтара бор кадам гуфтам ин дуташ мурдагӣ гап намезананд ҳаминаш зиндаст гирифта балнисаи қараболо овардем ана акнун ба ҷои хубии ман ҳамиди мара мулисҳо намегиранд ғамтиян маҳкам кунанд аз мактаб участковӣ меомад мебурд маҳкам мекард хай падару модарам аҳли авлодам калон ҳастанд чандта участковиро зада аз ҳамун райони Ленин сур карданд ин тамоми ҷода камера таги ҳами гуноҳа дар гардани ман хостанд зананд ки дар ин кора ман кардагӣ нестам ман ина ёрдам кардам дар назди шумо дурӯғ дар назди Аллоҳ рост аст ин кора ман ба ду чашмам дидам падару модараш зинда омадан аввал ба сари ман вай кардан духтар чизе мегад ман намешунидам лекин ҳамин афту башараи ман рангу намуди ман дар ёди духтар мондагӣ вақте ки духтар зинда монд ба худ омад ҳамиди баъд ин духтар гуфт ки ин писар гуфт ҳамин агар намешуд мумкин манам мемурдам гуфт ҳамин гуфт дарё дорум мара оғӯш гирифта мошинда бор карда ки ҷои бурд ҳамин то ҳамин ҳозира ҳамин духтар қати ман алоқа ҳаст аз тоҷикистон хонада баъд ҷош кардан омадан Новосибирск дар Новосибирск Багаткова улицада кӯчаи Багатковада зиндагӣ мекунад то ҳолира агар як равад Тоҷикистон хона мебиёяд падару модарам то вақте ки буданд мерафтанд хабар мегирифтанд ҳамин чизро ман ба ду чашми худам ҳамин корро дидам ҳамин як дута уруси дига буд дар ҳамин қараболо кор мекарданд рости гап ваёрам ғам медоданд хонаи худашон буд шахсии худашон дар Якачинор аз ҳамон сабабе ки ин дута духтур зану шавҳар буданд миллаташон урус буд модари ман касали раки дошт ана оператсия карда буданд чӣ дорувое ки гуфтанд ҳамун даври союз буд аз Германия вай карда овардем хай ҳамин аҳли авлодам калон ки ҳаст ҳамин ана балнисаи қараболоро гирд кардем ба танкаву ба ҳамин хел вай гуфтем агар муранд мурдем бигин гуфтанд ки мо 6 моҳ гарантия метиҳем навзанбило баъд аз ҳамун оператсияи ҳамово модари ман 39 соли дига умр дид 39 соли дига модарам умр дид ҳамун ана духтуро барои модара ман ҳамчун фарзанд шуданд хона меомаданд яке ҳамин чӣ буе мекунад мегӯяд ва модарам яке мебинад ки ҳамин даруни чойникашон об аст ита бу мекашад ки ҳамун бӯи спирт мекунад чӣ мекунад арак тиёха мегирифт мезад шона ачоқ мекарданд модарама ки мора бубаст дига мо ин гӯра намехӯрем урус буданд ваёям кучиданд мисол рафтанд хонао камакак тинҷӣ шуд хонао дарашона фурӯхтанд хеста рафтанд ҳамун соле ки барои ҳамин армияно ин корбор шудагӣ буд уҷа дигар нигоҳ накарданд ин армиян аст ё урус аз як ҷиҳат ман ҳамин занакда ман гап гуфта наметавонам барои он ки мисол чизере ки ман ба чашмам дидам ҳамин короҳо миллати мо кадохӣ даҳшат дар ҳақиқат бале ман розӣ барои ҳамин бародар бахшиш сухани шуморо гирифтам ман мегӯм ки ҳамун ҳолат ҳамун ҷа ман аз шумо шоҳиди зинда 3 нафара ай 3 нафар дуташ тоҷик якташ рус урусоро қатор карда накуштанд ки ин геноцид бошад ҳар як ҳодиса ин определённый ҷиноят преступление барои ҳамин ман дар бисёри ҷоҳо баъд ҳозир хеле ки гуфтам назадам шона ба ҳамин гапошон бори дигар мегӯм ана барои ҳамин ҳар як ин ҳодисаҳоя ҳамчун ҷиноят қабул кардан дар кор лекин ҳамаша ҷамъ карда ина геноцид карда мардуми тоҷика
خونخور برآوردن ممکن نیست، در کار نیست. نه، غضب این گپ خلق شما هم تاجیک حقیقت، برآوردن. این گپ شما هم جو داره دودرم، این گپ شما هم توغری، گپ شما هم حق. نه که چه خیلی که مثال ما دور نمیریم، اول از مردم خودمون گپ میزنیم. چه خیلی که اگر انا میبخشید انا برای گپی به حیایم که اگر بگوزی مردم ما میگویند که رید، که مثال یعنی که از پشه فیلم میسازن، لیکن همین اروسا هم همین خیلی یک طرف که دیدن اینا هم بعد ابراز میتین نخی، نه که حقیقت بله. خودت گپ زدی که ها اینها جنایت کار، نه اینکه زیدی ملت. ببینید غیر این با یک چیز دیگر، همون زنک گفت که در همون ویدیوش حکومت تاجیکستان بخشش نپرسید. او برای چی بخشش پرسد حکومت تاجیکستان؟ بله. برای هر یک پرسیدن هم لازم جنایت نیست. شدگی، برای هر یک جنایت شدگی در روسیه اگر باشد، از سحر تا بگه باید که حکومت روس بخشش از تاجیکو پرسد. هر سال از روسیه همه قدر مرده ها را میبرن. این چیزا هست. و یک چیز دیگر است که اگر که با چقورتر کویم، فقط اینو گفتی شما ابراز میتینو، لیکن در اصل گیرد ولی بعضی هاشون میگن که ما برای شما مکتب ساختیم و این ساختیم و اون ساختیم و شما بیسواد بودید و دیگر. من این خیلی فکر دارم. وقتی که میگیرن مردم نه ما بیسواد نبودیم، میبخشی دودرم یک دقیقه من گپ زنم. یک دقیقه. وقتی که ما با فارسی می نوشتیم و زبان ما تاجیکی بود و نوشتجات ما حروفات ما فارسی بود، ما را گرفتن در کریلی گذراندن. یک بار مردم بیسواد شد. در حقیقت بیسواد نبودیم نگوید، همون وقت مردم بیسواد کردن. اینو بیسواد نبودیم ما، لیکن بیسواد کردن. بعدی که سواد کریلی کمتر گرفتن در لاتینی گرداندن، یک بار دیگر بیسواد کردن. با دیدن که نشد، با لاتینی گرفتن در روسی گذراندن، بار دیگر بیسواد کردن. در این مهلت چند قدر وقت گذشت، چند قدر آبا گذاشتن رفتن و همین فاصله مردم خیلی قفا ماند. آفرین مردم تاجیک که با ده همه همینو داشت دادو، با دانش مکمل کرد و ای بین عالما، ای بین تاجیکا بابا جون غفورов برآمد و شیرینشاه شاه تیمور برآمد و نصرت الله مخصوم و صدرالدین عینی و دیگر. مدینستیت تاجیکستان در وقت سیوز روی بعضی گفتا تا حتی که یکم جا میگرفت، اکو برای شرمنده نشدن روسا دویم جا میگفتن دایم. همین حق حلال خداشون پریزنواد میکردن که مدینستیت تاجیکستان در تمام قلمرو اتحاد شوروی رقم 2 بود. اگر ما بیسواد میبودیم دویم جا نمیشدیم، حالا که ما یکم بودیم. تشکر. مرحمت چند تا پروفسورای بقوت منهاج غلامов، ایساقی. تشکر زیاد اکو. نه که دودرکم اینجا ای خیلی است. یه دقیقه میبخشید اون یک گپی اخیرانم من میزنم. خب معلش. سوال دارم اخی. شما گفتید 1986 بود. اخی چه 86 بود که همون اووزه های ارمنیا پیش از جنگ شهروندی و اووزه بود نه؟ و جنگ شهروندی سال 90 بود. بله من گفتم 86 یا 88 در یادم نیست، منم مکتب خون بودم. نه 90 بود. صنف 7 یا صنف 8 میخوندم. خب اون یک چگم شما گفته که یک طلپه گفتید، یعنی یک چند قدر بچه این دیدم خیلی масово، یعنی آدم масово که با توجیکی چی میشود که این همی حالتو بسیار بدن یا که نه، یعنی بسیار بدن در همون وقت یا که نه، یعنی برامده میگفتن که گروه چند نفره برامده میگفتن که یعنی روسو را نیست کنه، روسو را وای کنه، همین خیلی اووزه ها بدن یا که این همین یک بار دو بار هم خیلی حالتو بود یا که همین گوید من با همین студент‌ها بودن، студент‌ها همین کلانترها میگفتن که چیز دادگیانشون نفس که بو کشیدگیان یا کشیدگیان
همه همین استودنتو چیزی که از پیش رهشون می اومد میزدن، یعنی ما میکردن مگزینو رو میزدن، چون پوم چیزی که از پیش راه می اومد میدرومدن غورت میکردن. از پیش کی میرومد فرقیت نداشت با او را با گپی ویون نمیکرد که یا قطی ما کوشاو میگفت یا عقیب میگشتیم تو را میزدن میکشتن. انا همیشه تلپه بود. دروغگو نمیشم، خدا دروغگو نکنم، اونجا چند صد تا بود آخی. اینا میبیاید همیشه تلپه اومده است، با میبین که یک کم شد، همیشه سه تا همیشه گروه بودک. من دیدم همون چیزا همیدی. انا سه گروهش ایست اومدن، تلپه دیگرش طرفی همون وی کارخانه انا دولتی رفت. سیکا میگفتن چی میگفتن خب. همون وقتش به همون خب با فکر شما سبب اساسی این جنایتکاری وحشتی ها چی بود؟ سبب اساسیش با فکر وحشیانه. شما وحشیانه بله چی بود؟ همین سببش با فکر شما؟ با فکر عقیده من مثال همون وقت انا کربخ قطعی آذربایجان و ملت ارمنستان قطعی اینو جنگ بود. بعد ارمیانو را برای ما جا دادن که بیاین مرحمت همین جا زندگی کنید. که کدام از ملت ما پیدا شد چی خیلی گفت با ملت ما خودمون گفت زمین نیست گفتو و یا را گفت از اینجا آورده گفته شما اینجا جا میکنید با مانند همین سمرقند و بخارا میکنید گفته جنجال کردن وای کردن. از همین سبب داجه کارگرای حکومت ارمنی را مثال انا در صورت گرفته ویدیو کرده وای کردن که من مثال ما ارمنی را رویی کردیم که همین جنجال نشود دیگر نرود، که این دروغ بود. هیچ کره اونجا دیگر رویی نکردن برایش که تو دین روز تو همون وقتی که اوج ما بین خود هم دیگر کشی کردیم تو همون روز ارمنیانو مثال من میدونم جایی که من زندگی میکنم همش در همون تریتوریا پل دارن، کارخانه ها دارن، خونه و در دارن، فرمای زیاد دارن. از همین سبب وای شدگی با فکر عقیده من. انا در همون حالت اگه باید یک وای دیگر گفتنی بودم انا برای چی مثال همین جنجالو مثال وای شد. من فکر عقیده من که انا این برادرم گفت که مثال ما نادان نیستیم، ما خواندگی هستیم، مثال گپ نیست. این از وقتش اومدگی بود که مثال ما چون تا ما پیش رفتگی بودیم غیر از همین وینی سیستمی که همین وی حربی مملکت سوز که هستیم ما خواهیم نخواهیم ما تو با خود نبیاییم و به این مردم ها حتما بخیلن. همین میبینن که فیض و برکت در ما ریختگی بود تو همین درجه را دیدن که مثال ما بین خود فیض و برکت هست زندگی خوبی داریم ما را گرفته بین خود همین خیلی کردن. با فکرم که همین ارمنیانو هم همین فکر عقیده و همینو بود که بر جای ما جا کردن که خواستن ما رو جنگ دوزن. خب تشکر زیاد برادر، تشکر زیاد زنده و سربلند باشد. اینجا یک تاج درآمدگی است و سخن میتونیم با اینجا بود یا برادر گرامی شهاب درآمدگی هستن. این کس هم خیلی با گپای سخنای خوب میزنن، ممکن که علیم باشن نمیدونم. اکوی شهاب خوش آمدید. بله برادر تاج سلام علیکم مرحمت کو خودت گپ زکو روسی توجیکی فرقی نداره. سلام علیکم اکا. سلام وعلیکم علیکم السلام. محمد. مرحمت و علیکم اکا. سوز خوبه. زنده باشید همه تیج خوبی و رومی. و علیکم سلام الحمدلله. اکا بخشش کمتر وای اینترنتی من سسته نام همه ویدیو شما رو که شما مونده ما هم تماشا کردم. یک وقت میدوده با شما دم. بله گپ زو خیا بچه. یکم اول گفتنیم اکم همین شما مینا
ندارم که ویدیو رو تشکیل میکنیم برای ملت خودمون، برای ملت خودمون دستگیری میکنیم. سمی گلال اگر دویم که این ملتی که این روز خودمون رو پس میزنه پیشروی خودمون رو نمیخواهن یا برای پیشروی خودمون نیستن. برای همین خاطر باید این ملت خودمون، مثال ملتی که پس ده، مثال کمه، مثال حسابی اهالیش باید این مردم رو باید پس بزنن، با فکر شخصی ما باشه. لیکن میروز که ما خودمون ملت خودمون بیدار شد، شکران خدا، مثال دستگیری ها هست، دستگیری ها پیشروی ها هست. مثال نمی یک تجربه شما مثال در وطن هم نباشین، یک گوشه جهان دستگیری کسین برای ملت خود دستگیری کسین. بسیار منت دارم اکا شما توجیکی زبانی مادری، برای که روز میبینیم وایده چه با زبان روسی ملادیاش بگیم همه بسیارتر زبان روسی رو استفاده میبرند در جای زبان مادری خود. هم خیلی هست. بله بله. یکون جای پناهش نیست، جای یکون وایش نیست. ما میخواستیم که مثال آینده ملت ما پورا با زبان مادری خودمون گپ زنیم. برای چی ما زبان مادری زبان ما پیشرفته، زبان بوی، زبان فارسی تاریخ چندین هزار ساله داره. برای چی ما خسته یک زبان دیگر مثال پیروی کنیم؟ پیروی در کار نیست ما، باید ما پیروی از خودمون کنیم. مثال ترقیات خودمون رو پیش بریم، زبان خودمون رو پیش بریم، مثال تاریخ خودمون رو بیاموزیم. لیکن امروز میبینیم بسیار ما پیروی ایدیگه ملت میکنیم، یکان جای پناهش نیسته. ما خودمون پیروی باید از تاریخ خود کنیم که مثال تاریخ چندین هزار ساله داریم. درست. لیکن امروز ما مردم تاجیک بسیار 90% مون دستگیری ایدیگه ملت روس میکنیم. برای چی ما اگر که پرسیم میگه که اگر پرسیم شون که برای چی مثال دستگیری اول میکنیم، میگه وای ما دو نول میتیم. تو باید دست خودت شگران نکنی. مثال مهنت میری بجا مهنت میکنی، هیچ وقت باید شما ده به پول به هیچی مثال برآورده پول نمیتیا. درست. میبینم هست برادرای توجیکی که بسیار مثال طرفداری همون میکنن. من ملت پرست نیستم اکا. مثال یگون کس مثال موج یگون آدم فکر کنه که ما یگون پروتیف یگون ملت یگون چی گفتنیم نه. ما مثال درد علم ای چی میکنه آدم که وقتی که مثال ملت تاجیک تاریخ چند هزار ساله داره، امروز اومده خودش پس میزنه، ای دیگه مثال تاریخ ای دیگه ملت استفاده میبره. برای چی مثال ما ایزو بکشم ای ملت خودم؟ نه، هیچ وقت ما در کجایی که باشم اکا میگم که ما تاجیکم. اگر که پرسن ما میگم ها تاجیکم، ای مثال ای تاجیکستانم، مثال زاده تاجیکستانم، تاجیکم اوا. لیکن امروز جوانای ما اکا، جوانای ما مثال خواه ما رو خورد باشن، خواه کلان باشن، ما هم بدیم رسید اکا. مثال چندین سال کار کردیم، لیکن 99%ش همون 91%ش هم که یگون سال در تاجیکستان زندگی کرده بودید کمتر طرفداری میکنن. الان ویدیویی که شما مدل نو تماشا کردم با افیر شما داد اومدم. خب همون ویدیو رو تماشا کردم، در همین باره یک وای بود پروگرام در نمیدونم راستیگه خطا نکنم در کانالای روسیه یک وای بود برای همین ملتچگیشون با یک زبان یک زنه که تاجیک سالای ما SSR وقتی دوره شوروی ده در تاجیکستان زندگی کرد، سال جنگ بوده. اما کس نقل کرد که مثال شما گفت طرفداری مثال در کجا دیدین که یک مثال روس در تاجیکستان کشته باشن؟ مثال سالی 92 در کذا دورین یگون چی پیشنهاد کنین مثال پجالسته مثال هم تشتگین هستن طرفداری партияшон бисёр буд. Партияи anaмо Жириновский буд дига партияшон буд. Ма бисёр тамошо мекардам барномаро. Некем ягон таш пешниҳод надоштанд, ягон чи мисол ягон доказательство надоштанд ки ҳамин миллат бояд барои пас задан ҳамиро муттаҳам кунанд миллати худмона. Некем шукри худо ки мисол надоштанд, гап задан натонистанд. Просто ҳамо ба замони худшон пустой буданд, як гапҳои холӣ хати баромад доштанд.
لیکن بدن که طرفداری خودمون بسیار بود. اگر امروز که ما طرفداری ای خود نکنیم اکا طرفداری ای خود نکنیم با فکرم ما چندین سالا دا زبان ما مثال 50 در 50 شد اوجه اینا ما خودم اکا زبان ما اوجه ممکن در 10% اوجه زبان روسی خطی میره правильно میشدم خیر برای که ما طرفداری نکردیم وقتی که مکتب میونر تموم کردیم رفتیم در فکر چی بود فقط او روسیه رفتن در کار کردن نکردن در فکر خوندن نبود اگر که ما در فکر ما خوندن میشید ممکن که ما شاید حاضرش در یگان خلق خود ملت خود یگان دستگیری میکردم مثل ای دستم یگان برنامه یگان پیشنهاد میشید این فکرای خامی ما بود در وقتش بله میندارم اکا بار دیگه شما که هم خیلی برنامه رو اگر امکانیت بود باشه وقتون باشه من میدونم که شما برای زندگی رفتگین اگر امکانیت باشه حد امکان همین برنامه‌تون در همین ساحه در همین باره بسیارتر میکردین اکا میندار میشیدیم پیشکر احمد اکا تشکر زیاد میگویند که دیر اوید شیر اوید و یگان وقت دیر نیست که هویت خود رو شناسید و هویت خود رو دانید و بهره برید البته که چه گفتید ما تاریخ خیلی بزرگ داریم و ما باید افتخار کنیم و اگر که همون دانشمندان و بزرگانمون میدیدن و اگر که میدونستن که این گونه ما جوانان ما امروز حرف میزنن با زبان فارسی گویم همون چه روسا میگن в гробу перевернулись همون قبرشون و خلاصا جراش چیز میکردن یا که گیره میکردن تشکر زیاد زنده و سربلند باشید البته که دوام میتیم با ما باشید باردار از همین باردار شهاب یک گپ میزنن یک کس هم گوش کنید خیلی گپای خوب میزنن با فکرم مرحمت باردار سلام علیکم سلام علیکم به همه من یکی در آمدم که هم خیلی نفهمیدم کدام زنک بوده چی گفته تاجیکا را گفته بسوادن چی هم فقط اینجا درباره مردم ارمنستان که گویا که تاجیکستان آورده بودن چی همین اول گفتم گپ زنم وقتی که در همون زمان قهار محکموف رحمتی راهبری دولت بود بعد در ارمنستان زمین جنبید شهرهای لنینکن و کیروکن همونجا ویران شدن وقتی که قهار محکموف راهبری دولت بود زنش از تبار ارمنی است یعنی که خش تبار ارمنی داره زنی قهار محکموف این سیاسی بود برای بدنام کردن قهار محکموف که خش تبار زنش آور خانه داد وقتی که مردم خودی ما خانه نداره انا همین استفاده کردن بعضی دی قهار محکموف مردم خیزاندن جوانا را دانشجو را مردم برآمدن در کوچه ها داد و فریاد کردن این چیزا بود اما این فقط سیاسی بعضی دی قهار محکموف بود برای بدنام کردن همون انسان و انسان بسیار خوب بود اما میدونست که پیشکی چی گپ میشه وقتی که مجبورش کردن دولت سپارید گفت که من میبروم شما هم پشیمان میشویتون پپکش گرفت از همون چی برآمد من در یاد من گپش در تلویزیون تماشا میکردیم اینو را بعد همو زنک کسی باشه گفته که مردم بیسواد بودن مردم بیسواد میتونه که ابو علی سینا داشته باشه وقتی که شما در جنگل زندگی میکرده ما ابو علی سینا داشتیم وقتی که شما در جنگل زندگی میکرده نام نداشته ما الخوارزمی داشتیم که رقمایی که امروز در تمام دنیا استفاده میشود همو فکر کردگی برآوردگی کلمه الگوریتم الهرزم اینام همه آدم اینام تاجیکه در کامپیوتر در همه جا استفاده می شود 1000 سال پیشتر این تاجیک فکر کرد اگر همون نمی بود کامپیوتر هم پیدا نمیشد به سواد میتونه که مردم به سواد هم داشته باشه بعد سوال مهم وقتی که میگن که روسا را یگان کار کردن در اینجا از همونا پرسه سوال تیه که همه روسا در آسیای میانه چه خیلی پیدا شدن از آسمان افتادن یا که در دستشان دسترخوان کلچه و حلوا و گوشت بریان آمدن یا که چه خیلی آمدن همین یک پرسه از همونا که شما چه خیلی آمده سرزمین های ما
یک در دست شما تیر تفنگ بود، پدرای ما را کشته و زمینای ما را گرفته غارت کرده، برده بسمچی نام کرده، در بدر بدرغه کرده، در بیابانای قزاقستان برده استفاده برده، ره یاهن ساختن به پول برای شما که مالکیت ما را کشیده بار کرده بردتانه. چه خیل آمده شما؟ گوش بریان آورده برای ما یا که تو تفنگ آورده و کشته همه ما را؟ همه قدر سوال برای اگر انسان باشه برای بسه زیادتی در کار نیست. میپرسی که شما چه خیل آمده؟ کسی شما را دعوت کرد بیایه؟ چه خیل ما چی نداشتیم؟ مردم روس الفبای از اینجا گفت که اول ما را کریلی کردن، بعد لاتینی، بعد روسی الفبet نداره، همه کریلی بود. اول لاتینی کردن بعد کریلی. همه الفبet برای کریلی نام داره که از بلغارستان عائله کریل، فامیلیشون کریل است، از همه خانواده دو برادر همین ساختن، برای این کریلی گفته میشه. روسا ندارن الفبا، ندارن کلندر، ندارن انا روزای هفته و ماه و سال و همه چیزا را یگان عید ایخچان ندارن، اسباب موسیقی ندارن، هیچی ندارن، همه چی را از دیگر جا دزدیدگی. یک ملت ساخته، یک ملت دروغیه، جعلیه، هیچی ندارن. این پرسه که شما چی داره؟ نامای بگوی که نام اسباب موسیقی تانه گپ زنی که چی دارن. Balalayka. بپرسه که بلالایکا ترکیه از کلمه بالا بازیچه کودکی از تترا ماندگی. این پرسه که ماهای شما برای چی به زبان خودتان نیست؟ ینور فوریه اینا داره، از خودتان داره. ما داریم همین نوروز سال نوی ما است، 12 ماه داره در ایران افغانستان استفاده میشه. فقط در افغانستان نامای ماها به عربی هست، در ایران به فارسی هست. یکمی ماه فروردین روزی یکمی سال نوی ما است، همون روزی نوروز نام داره. شب روز برابر میشه، 21 نه 21 مرد، نوروز 21 مرد نیست، نوروز یکمی فروردین است، سال نوی ما همون روز سر میشه. اینا اما روس میگوی که اینا ما سال نو داره، شما چی داره؟ دقیق ترین کلندر دنیا از ما است، عمر خیام ساختگی است، همین سال نو. این پیش هم بود، فقط تا آمدن عربا تا مسلمان شدن مردم ما 10 روز قفا رفتگی بود، نادرست شدگی بود. برای که مسلمان ها هر سال عشر میسپردن، عشر کلمه عربیه 10 میشه، یعنی که 10 حصه درآمدش از 100 باید که به دولت همچون انداز میسپرید، دهقان، کشاورز. هر سال باید که ما داریم نوروز داریم چی با تیر ماه میشه، یک نامش فراموش کردم، به یاد اومد میگم بس. یک عید دیگه تیر ماه داریم که اونجا هم شب روز برابر میشون. همون صدمه؟ نه صده پیش نوروز، مهرگان، جشن مهرگان. وقتی حاصل قنداری است، همون کشاورزا تا آمدن اسلام اینا در اروپا یک عید دارن، اروپایی‌ها تیر ماه حاصل قنداری جشن میگیرن. انا همون عید ما بود، از ما پنج شدگی است. حاصل 2 فصل سال داشتیم، تابستان و زمستان. از یک برابر شوی شب روز بهار سر میشه، تابستان میشه، برابر شوی شب روزی دیگرش میشد زمستان. حاصل جمع میکردن، فصلی زمستان میشید. انا فکر کنه که مردم ما چند هزار سال پیش دقیق میدانستن که کی شب روز برابر میشود. روز بگو که شما نه کلندر داره، نه این چیزا را میدانستید، دین پیدا شدید. ما بیسوادیم یا تو بیسوادی؟ ما به زبان خودمون همه چی را داریم، هفته ها را داریم، ماه ها را داریم، سال نوی داریم. شما چی داره؟ یگان تأمین از زبان خودتون بگوید، هیچی ندارم. همه قدر بس است که دهنش ببندی. اگر از علم میگن رودکی ما
150 چند 1060 چند میشه و 160 چند سال پیش بود. پدری شعری فارسی است. پدری زبان نه، شعری فارسی. زبان تا این هم بود. از زبان روسا همین زبان امروزشان از دوره پوشکین است. اینا کسی اگر زبانای چیه بفهمه، اینا پولشا لهستانه. همینا زالاتا نه و زلاتا میگن. پولشان زلاتیخ از نام تیلا گرفته. بعد زه لیز. انا در روسی هجاها تقسیم میشن، بین هر یک هجا حرفی صداناک است. زالاتا آمیه بعد زه. همینه پوشکین کرد. مثل همین زبان ها بود. زبانی مثال هموار و نرم نبود که در گفتن در شعرخوانی نرم و هموار باشه نبود. همینه پوشکین کرد. همین زبان امروزه را. این 200 سال یا چند سال پیش عصر 19 بود. همینا را گپ زنی بعد دهنش میبندی. نه اسباب موسیقی داری، نه سالی نوی داری، نه الفبای خطه داری، هیچی نداری. تو کی را میگوی بی سواد؟ آمدی هجوم کردی مردم ما را کشتی. کسی روسی را نمیدون، سواددارای به زبان خودمانه کسی روسی را نمیدونست، میگفتن بی سواد است. روسی دانستن سواد نیست. هر علم را گیریم مردم ما، دانشمندای ما در اونجا یگان سهم دارن. ممکن که همه از دوره اسلام سر کردگی 50% دانشمندا از مردم ما هم. ممکن در زیاد هم باشه از این. هر کدامش گیر، بسیارش به عربی نویسن و تاجیک بودن، فارس بودن. غیر ضرر به مردم ما چی کردگی روسیه؟ اولی میگن برای ما راه آهن ساختن. راه آهن دیگران هم ساختن. راه آهن پدرای ما را بردن، پدر کلان من در همه قزاقستان بردگیان به پل راه می ساختن. که و یا روسیه چیزی که ما داریم به این راه آهن به پل برده توانن بایگری ما را. پدرای ما را مجبور کردن راه ساختن به پل برای اینا ما را غارت کنن. با قوه ما ساختن، ما را غارت کردن. امروز با احمق پیدا میشه که میگه برای ما یگان کار کردن. هیچی نکردن. هر چیزی که داشتیم از بین بردن. اما کدامش میگه همین گپ سوالش ده. بگو که به سواد میتونه که ابو علی سینا داشته باشه، رودکی داشته باشه، فردوسی داشته باشه، خوارزمی و ابو اکای شاو بخشش همین جمع یک گپ زنم ممکن است یا فکراتون پریشان نکنم؟ نه گپ زن چی؟ انا اثبات همین سخن شما این دخل دارد به جوانان. ما سخنای قهار محکمов به خاطرم هست. در یک برآمدشان گفتگی بودن که بعد پشتخوری گویم که اتحاد شوروی همون در آخری سالها ناراضگی بیان کردن که طلای تاجیک وقتی که خرید می شود در مقیاس شوروی با مبلغ 5 روبل. دوره شوروی این برای گپ برای جوانان، دوره شوروی روبل بود در تمامی گویم که قلمرو شوروی. خیر اونجا می نوشتن با حرفای هر یک جمهوری می نوشتن ما سوم می گفتیم، لیکن در کاغذ 5 روبلی 5 روبلی نوشته شده بود. نرخش نرخ دولتی закупочная цена، یعنی که نرخ خرید آن قبول آن 5 سوم بود. در تاجیکستان زوادهای گویم که جواهرات نبود، طلای کارکرد کردن نمیتونستن، میبردن در روسیه کارکرد میکردن و در مغازه های تمام جمهوری ها همون طلاها را به نرخ 125 گرم و 125 روبل میفروختن. اکو فرقیت نگاه کنید که شما یا 125 یا 120 فرقیت نگاه کنید که چند مراتبه 25 مراتبه قیمتتر میفروختن، 24 مراتبه. انا این تصدیق گپ اکوی شهاب که اینا میگرفتن و همین مالکیت ما را بایگری زیر زمینی عموما طبیعی ما را میگرفتن و با خودمان
ба нархи қимат мефурӯхтанд. Бахшиш ака, ма вай шуморо сухани шуморо вай кардам, дар зеҳнам омад, барои ҳамин гуфтам исботи ҳамин гапа. давом тед марамад. اینجا صحبت از هر کس میتونه گپ زدن گیره چی گپ نیست و انا همه خیلی بود در برای ما کارخانه نمی ساختن زوادی که همون محصولات اشیاء خامه که هست یگان چی بسازن همینا رو نمی ساختن پختر هم می بردن مثال ماشین تراکتور میچین 3 کپیک میدادن دستچینش 5 کپیک بود پخته که مهینخ گفته میشه نوع اعلا یا که مصری میگفتن در اینش تا 15 کپیک میدادن پخته را برای تاجیکستان روسیه که وقتی میبرد در کیلوی یمو پخته 1 روبل تاجیکستان رو میدادن پنبه‌دانه‌اش در تاجیکستان میگرفتن فقط همینش برای که سالی آینده کشت کرده شود اون روغن داشت روغن به همون پنبه‌دانه یا که همون چیگیت میگرفتن انا فکر کنه که یک کرته یک کمی پیراهن یا کرته وزنش 300 گرم میشه تخمین 1 کیلو پخته برای مثال گیریم این 3 کرته می آوردن در مغازه های ما 17 روبل نرخ داشت خب فروشنده اگر صفت خوبتر میشه تا 25 میفروختن اما نرخش خب همون 17 حساب کنیم از نرخ آوردنش از مسکو اگر 15 گوییم اونجا بعد در بالاش میموندن 15 حساب کنیم 45 سوم از ما چند میبردن 1 روبل 45 بر میگردوندن چند فایده میکردن یعنی که 44 روبل ما را از 1 کیلویی که از ما میبردن 1 روبلی به ما برگردونده 44 روبل میفروختن 1 کیلو را انا همین خیلی ما را غارت میکردن مردم ما سحر تا شب در تاریکی را در گرمی سوزان کار میکرد در درون کارخانه های اینه استحصال کنی و نخ کردن و متا کردن و بافتن و دوختن ایناش در اونجا میکردن در روسیه کاری آسان شد وقتی که اشیاء خام در تاجیکستان است کارکردش همونجا ارزان میشه کو نه برای که مردم خودشون به کار تامین کنن معاش بدهند همه این کارا در خودشون میکردن فایده را خودشون میگرفتن همون چیزی ما را به خود ما چند برابر قیمت میفروختن بعد برای ما افسانه میگفتن که تاجیکستان این یکی از کشورهای ضرررسان بود در شوروی میگفتن که در دوشنبه مترو ساخته نمیشه برای زمینای ما آب داره آخ ما اوقع به عقلیم که ندانیم که مسکو یا که سنت پتربورگ همش آب است بعد متروش در همونجا زیر آب خط میره به تای زمین میره این ما نمیبینیم ما کوریم یا به عقلیم که نفهمیم در شما میشه به تب زیر باطلاق ساخته در ما نمیشه است مرمر ما را برده در ایستگاه های ما مترو خودشون ساختن چسباندن در شهرهاشون استفاده بردن مرمر بدخشانه در ما نمیشید است اینا افسانه بودن همشون اما مردم بسواد کشتن تا مردم از نو به زبان روسی چیزی آموخت گفتن شما بسواد بوده ما را غارت میکردن وقتی که بیداری مردم سر شد اون SSR را از بین خودشون بردن یک باره گفتن که آزاد این آزادی نبود اون اما در یک روز من در یک ویدیوم گفتم همین چیزا را گفتن که از خواب گرانخیز مردم عقل مردم بیدار نشید اینجا خیرسا را بیدار کردن خیرسه که 6 ماه خواب می رود در نیمی یا 3 ماه بعد بیدارش کن مرا می درانه و مرا می کشه انا خیرسه که 70 سال خواب بود همینا را شته زدن از جاشون بیدار کردن بیدار اینه که عقلش بیدار شود خستن همه را رسوا کردن اون همش نتیجه کار روسیه بود همه چیه داشته ما سالهای پیش این همه بدبختیه که میگن که در چی بود ولی بچه بازی بودی کارا بود حاضر در افغانستانی کارا است اول
از دیگر کشورها همین آوردن. اسلام یاد گرفتن، در سمرقند و بخارا اینجا ملا شدن، جاسوسا کار کردن، همین دشمنی ها بین مسلمان ها را پنگ کردن، بچه بازی را آوردن، همه کارهای بدبختی را و ریبا گرفتن، پرتسین گرفتن، همه را آوردن. بعد گفتن که دین باید از دولت جدا باشه. این همین دین است، همین چیزی که شما میبینه همین بدبختی دین است. مردم هم به سواد که کردن، مردم باور کرد که این همین دین است. باید که اگر تو مسلمان باشی سری همدیگر تا بزنی بکفانی. دین همین خیل نشان دادن به مردم. همه بدبختی را همینا آوردن به سر ما. اینا نبودن ما عالم داشتیم، همه چیه داشتیم. وقتی همینا آمدن دیگه عالم نداریم. خیلی سلامت باشه، گپ زنید شما صحبتتون دوام چی. زنده باشد، ورکنید. این دلیل های مهمی که شما آوردید این خیلی ضرور است و هر یک تاجیکستانی، هر یک تاجیک باید یه دونادو استفاده ببرد و دونا چی باید که چی گونه باید و استفاده برد. مثلا یک خیلی هستن زبان درازی میکنن، یک میگن که این از ماست، اما تحلیل کردن فهموندن نمیتونن و این سخنها البته که خیلی مهم است. تشکر زیاد. اما ببینید اوید همین گپایی که شما گفتید من کمترک فکر دادر اومدم سرم. اوید حتی همون متروی گفتگیتون چرا من همه قصول همین گپ در فکرم نبود. باور کنید ما حیران شدم. در تاجیکستان حقیقتا خب تاجیکستان هم که اینقدر آب و چیز باشه، همون مسکوا و پتربورگ دیگه جام آب دارد. خیلی چرا ما اینقدر خب ما یچ می‌آموزیم. انا اوید دیگر موضوع هم ایرا ما میگیرم حتما در یوتیوب است، در تیک توک هر پخ میکنیم تا که دیگه تاجیکان ببینن بفهمن. پیش وقت ما اویدی اوشی پالوف گفتیم، چرا این اوشی تاجیکی است. خب ما خودم کم میدونستم که کوچمانچی میگن که اوش پالوف از موز اشمون نیست، همون کوچمانچی از سعودی که همون برنج از کجا پیدا میکنه در همون زمین های چیز میگن استپی چی میشید با تاجیکی نمیدونم، در همون قلمروی دشت های بله دشت های کیپچک که اوجا برنج از کجا شما پیدا میکنید. انا البته که جواب دادن نمیتونن. انا همین است. خصوصا همین دلیل کتی یک دلیل توزه کتی باید که همون روس هم باشد، کوچمانچی هم باشد، دیگر هم باشد که ما بحث میکنیم باید استفاده بریم تا که اونها همین نه تنها همین ببخشید دهانشون حتی دیگر همین چیوشون همه جا محکم کنند. فهمیدید؟ دلیلونه با فکر، با ادب، با عقل، با زبانی هر گونه زبان، توجیکی، فارسی، عربی، انگلیسی، روسی گرفته شپیدن در کار است. همین گازا جقیدن در کار. فهمیدید؟ همین اکی دیدم او گپی خودت گفت زدن در کار گفتین، همین زدن در کار است. فهمیدید؟ برای که همین روسا خودشون میگن بهترین حمایه این زدن است. فهمیدید؟ лучшая защита это атака. بهترین حمایه این هجوم است. فهمیدید؟ از همین سبب ما باید خپ و خاموش نشویم، ما باید جواب دهیم، ما باید نترسیم. خب من نمیگم که افراطیگرایی بریم، ما باید ما شما را نست نابود میکنیم. نه خیلی نه. همین فهموندن در کار است که ببینید اکید نمودی روز یک چیه گفتید کو کدام روز به شما نوشته است که کدام خلاصه چیز نوشته است که شما گفتید که در گوش آب ریختن هم چون چیز از همون را دایتون بیارید که من دایتون برومد اگر دایتون باشد. در گوش آب ریختن лапшу вешать что ли? Что-то лапшу вешать, بعد گفتید که что-то вливать в воду тоже что-то такое. Не заливай в уши. Не заливай в уши. А что вы сказали, что вы ответили? چی گفتید شما؟ ایتون ها؟ اینا پرتا هم خیلی بسیارن که من به خاطر من نیست همین جاش در جوابشم میتیم. نه انا دیدید سپرافکش می نویسم میتیم. انا مو گپتون با من گنده معقول شد.
ман афсус ки ман нанавистам барои ки ҳамсӯҳбат шидем. Лекин инами оғои Шаҳоб Ҳикмата ман суханошона чиз мекунам, барои ки паҳн мекунам, барои ки хеле ба ман маъқул шуд. И хеле далелҳои бақувват ҳастанд. Хуб, ташаккури зиёд. Ду нафари дигар омадагӣ аст ку бибинем ку чӣ мегӯянд, бо иҷозат бошад. Хуб, акаи Орзу. Салому алайкум, марҳамат бародар. Акаи Орзу. Салом алейкум. Созе ҳама алайкум каса ассалом. ҳамат. Зинда бошед. Ассалому алейкум. Ва алайкум ассалом. Чӣ ҳол доред? Тинч шукр. Амунӣ ҳаминҷа суҳбат кардистем. Мавзӯъ пешниҳод кардагӣ бидем. Агар ки ягон сухан дошта бошед, марҳамат. Да Ака агар иҷозат боша ман суҳбат. бугу ака. шери нари калу чӣ ба кал боша намедонам. Ха марҳамат. Ҷовид 86. Бале бале акам сухан ҳастанд. бале марҳамат. Хай майлаш ҳами масъалае ки шумо ма ҳами сарам кале баъд ҳами шера кал кардан маъқул мешид ҳамира мондам. чиз ака рости гап ҳамун занаке ки шумо ози дар навор мондагин дар ҳамун саҳифатон ҳамин шахс рости агар ки шумо наворе ки тариқи прямои транслятсия мекуна вақте бинед фақат тоҷикора сиёҳ мекуна ҳамин бадбахти кампири беномус. Ман яде гапш гуфт мара блок карда. ҳамин тариқ ман худам ҳамин як мошин ё ду мошин ҳамин Россия омадам бовар ку ки ака чӣ эда мегӯм ҳамин ба худо агар ки ман дар ҳамунҷо медидимаш дар ҳамунҷо ман намедонам гуфтам ҳамин точка табуку ман ҳамунҷора бирам гуфтам як қарори итра ман биканам гуфтам ба ҳамин русӣ гуфтам соз гап задан наметавонам гуфтам неки айпеш гуфтам давай гуфтам ҳамин встретимся и будем поговорить ана чӣ накарда гуфтам ки ҳамин айдур гап мезанӣ бо видео карда фақат гап мезанӣ тоҷика фақат дар замони тоҷика. баъд чӣ шид баъд ин як вохе баъд ҳамин нигоҳ мекунем дар ҳамун Россия аксар ҳамин фақат сиёҳ мекунанд ҳамин урусҳо ҳамин Средняя Азия. баъд ман ҳамин муроҷиат ба шумо дака шумо ака вазифатон ҳамияй ака нисбате ки ҳамин мардами худмон ҳамин хеле фақат гап мезананд шумо против ҳамо шумо баромад кунем бародар ки ҳамин шаъну шарафи худмон мисол то ӯ дараҷае ки ё пас задисанд ман мегӯям ки баробари ҳамин шумо қатъи ҳамо мубориза барем ҳамин касифу бадбахтора мисол и шовинизм мегӯянд ё ҳамин пасттарин миллатанд ки якмор дар рӯи ҷаҳон ман мебинам ин ҳамин миллатанд ҳамин бояд ҳамин Гитлер ҳаминро поле мекашид нобуд мекард. ман розӣ будам ҳамин барои ҳамин чизайда ҳамин пушаймон шудам да ки ҳамин бобомо пушаймон шуда яхчон тоозирам меган як боби дорам ҳамин мисол мегӯяд ки ҳамин бояд бо ҳамин ҷанги бузурги ватанида иштиёк намекардем да бояд ҳамин миллата поли нест мекарданд. И барои ҳамин Гитлер медонист ҳамин бадбахто ки ҳамхели миллати пасте ки ҳастанд барои ҳамун против ҳамё рафту неки хай ака тақдир чӣ шид хеле шид нафаҳмидан ин ҳози пушаймона барои ҳама мегӯм мубориза барем зидди ин ҳамин касофатҳо ки мақсад гап зада натонанд дигар. ҳамира акаш ай шумо хоҳиш мекунем ки шаъну шарафи худмона бисёр паст мезананд як та неста чанд тан як дута блогер ҳастай ҳамин хай таъриф мекунад Средняя Азияра дигар халос фақат ҳамин тоҷику узбек ин меқар ҳамин як қатъи блогерои ҳамин узбекистон шумо як ҳамин сарҷамъ шену ҳамин як нақша монен як лоиҳа бикашен ягон хе идея ворид кунед ки оиди ҳамин бадбахто шумо як мавзӯъ тайёр кунед ки ҳамин хел против ҳамиё бирен ака вазифаи шумо эда акаҷон барои ки шумо фақат навор мекунед мисол суҳбат мекунед ба мардуми ҳамин тоҷик мисол дар бораи таърих ма бисёр гӯш мекунем шуморо бародар просто ҳамира як айма як ҳамин хоҳиш ва пешниҳод агар ки хай бикунед бо хуб немиқарда бака. Ташаккури Агар зиёд. мумкин боша ҳамин додарам як ду даҳан гап занам. Дуромада холӣ карданги бардар мушкиле нест. Додари ман гӯш кун.
ва ба дигарҳо инчунин. Ҳамин мусулмонои мо доим мегӯянд ки сабр. ҳозир мисоли оддӣ акои Шаҳоб ромадан якта ҳама ака устахони сабр мегин қабул. ҳозир як дақиқа лекин бародар, ман тура гӯш кардам, гапта набуридам. Кӯшиш кун гӯш кардана ёд гир, додари ман ором бо диққат то охири гапта гӯш кардам. Дар ҳама ҷо кӯшиш кун аввал гапа гӯш кун, баъд ҷавоб деҳ. Хуб, ана ҳозир акои Ҳикмат якта устахони ҳар як мавзӯя ба чолиш кашида нуқташа монданд. Ягон вақт ман равам қаври туя канам, и хел кунам, у хел кунам. И провокатсия гуфтани гап ҳаст. Як мавзӯя мепартод ки ту асабонӣ мешӣ, худта нигоҳ дошта наметавонӣ. Ай пушти ҳамин ҷавонои мо бисёриш ҳаёташ месӯзад. кӯшиш кунед бисёртар омӯзед, дониш гиред, хонед, ҷавоби дандоншикан дода тонед. Агар навбат ба мушту лағат омад, баъд занешон. лекин ман ина дурӯға гуфтам барои ки Шоҳаким. лекин ҳамун заданам шарт нест. ҳами хел гуфтан дар коре ки дигар сухане наёбад барои гап задан. барои ҳамин додарои азиз, акаҳо, кадомед ки сабрут у қадар бесабр ҳастӣ, кӯшиш кунед ҳамина пеш аз ҳама ҳамин чиза пеша кунеду дониш ҳамин яроқи мо донишай. ҳамин дониша агар бисёр доштагӣ бошӣ, якта ҷавоби хушро метӣ. ана ман ба ҳамун занак зери комментарияҳош номша отметка карда ҷавобша навиштам, саволаш додам. ҳамин ба гапҳои гуфтагиш 4 савол додам. ё вай диду ҷавоб надод, ё ки надидааст. ака иш ба ман торик. ҳамин кадомиш гап зад, ҷошда ҳамин ҷавобша дода, справкаша навишта ҷавобша мети. ҳамин қатъи гуфти акои Шаҳоб ки дамша мегирад, ҳамин қатъи тамом. ин зӯрӣ кардан мо чӣ хел бачаҳо, ман аҳамият додам. ҳамин фарқаш нест рус бошад ё ки ягон миллати дигар бошад, узбак бошад, тоҷики худмонам бошад. ҳамин гапаш ки нагузашт, зӯраш ки нарасид, донишаш ки нарасид, навбати очаш мебиёд, навбати оташ мебиёд, навбатиш холашу духтари Қайсингилу кимкиёш мебиёд. фақат дар даҳан ҳақорат. ҳамин қадар гап. ака ман дар шахсияти ягон кас нагуфтам, дар асл ҳама хелай. барои ҳамин дониш гиред бачаҳо. ташаккури зиёд шеринар. ман як чӣ мегӯям акай Ҷовид, бибин ки мо як бозӣ дорем, як бозӣ хеле хуб дорем. ман ҳамин як 2-3 рӯз пеш кати як араб бозӣ кардам ва қариб гиря кунам, бовар кунед, як хеле сол бозӣ накарда будам. шоҳмот. аммо дар шоҳмот масалан тактика мегӯям, тактика ҳаст ки шумо метавонед ки кай ҳуҷум кунед, кай қафо равед, кай чапу рост гиред. хулоса ва имрӯза масалан вазъияти Тоҷикистону вазъияти тоҷикони мо имконияте ба мо наметиҳад ки мо ба ҳамин чӣ гӯям ба давлатҳои пурқудрат гӯем ё ки мардумоне ки хуб инам хеле давлатҳода зиндагӣ мекунанд хеле дуғ занем, гӯем да дуғ кати кора ҳал кунем. аммо мо метавонем ҳамин чӣ хеле ки бародар Динамо гуфт, мо метавонем албатта ки аз фикри ақидаи худ, забони худ истифода карда ба ҳамин гапи забон кати мегӯянд ку чиз мегӯянд зарбаи дастӣ яке ягон каса даст кати мезанед ё ки чиз мекунед, хулоса ӯ зарбаш чиз бо ислоҳ мешавад, заживает ба тоҷикӣ чӣ мешавад ака? сиҳат мешавад. аммо зарбаи ҳамин забонӣ вай тана не, вай душу режет, понимаете? яъне ҳамун рӯҳа мебурад ва ҳамун зарбаш сахттар аст, фаҳмидед? вай ҳамин бародари
بله ضربه زبان انا خیلی که یم خیلی چیو هستن که میگن که زبان تستر است از شمشیر و دیگه چیا انا ببینید که اینمی آقای شهاب حکمت توزی یک چند تا دلایلی خیلی بقوت دادن البته که ما از این باید استفاده بریم و یک اینم خیلی شهمات برنده اینم خیلی کشکی مشکی برین فهمید مثل روحبو برین ما چیز کنیم که اونها دیگه گفتن نتونن فهمید گویان نخود که هم خی نخود که هم خی او ما اشتباه کردیم ما تعظیم میکنیم برادر ببخش این خیلی ادماش هم در همون روسیه هستن که با سواداش در حقیقتا هستن من در روسیه بزرگ شده هستم خوندگی هستم کور فعالیت کردگی هستم ادمای خوبش هم خیلی زیاد است اما اونها میفهمن فهمیدید و این یک خونی توجیکی است که مثلا ما مثلا که نمیتونیم همین دلیلونه سخن کردی کار حل کنیم با همین چه که دیدم گفت دیگه میروه دست زبان مادر پدر خلاصه همه چی میروه البته که این اشتباه هست اما میگویند که اگر که شما رو به عصبی رسوندن شما دونید که شما بوی دادید فهمیدید حتی در اسلام هم اومدگی است که شما یگون کاری مهم دارید سری خنوک کتی همین کارو حل کنید فهمیدی همه وقت خیلی کتو торопится тише едешь дальше буде این گپ کارو بسیار از خیلی ضرور مسئله اما سخنهای شما بهتر است ما باید خاموش نشیم خاموشی یعنی همین قبول است فهمیدی ما باید جواب تیم اما من چرا این ویدیو را در صفحه اجتماعی پرداختم من در اونجا تاخیر گوش کنده باشه من در اونجا گفتم که من یک چند بار کردم حتی اویدی کروکوس هم یک چند بار ویدیو کردم انا همون روزها بسیاری تماش کردن گفتن ها یا توجیکو نیستن و غیره و همون از بین خودمو همین توجیکستانی خودمو بردارو پیدا میشن میگن که ایت ملچگی تو اخوگات وای 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 که یک چگون ناراحت میکنه آدم فهمیدید و کسی مثلا از همون حکومت هم گویم که چی حکومت همون یگون کارگری حکومت برای گویا که شوروخ یا که همین بچو گازویتی بجیقین که ما کشود گپ زنیم فهمیدی هوزی ما یا میگیم دیگه نه توجیکستان رفته میشه نه دیگه جو رفته میشه چی یگون جوی چی نیست مخفی نیست فهمیدید برای همین یک از باید گویا که هی بچو имконият ҳаст ҷиқидан гиред ҷавобиша 100% додан гиред фаҳмидед ва тоҷикистониён буранд гӯянд ки ё бародар ин ҳамин бародар аст ё ки ин ҳамин хоҳар аст ки ҳаст нест хулоса ин ҳаминро дастгирӣ кунед ҳимоя кунед ки пага нашавад ки аз сабаби як гапи гуфтагиш на русияву на дигар чиз монад фаҳмидед иам ҳаст як гапое ҳаста ки хулоса чиш намедонӣ оқибатиш чи ҳастай фаҳмидед аз ҳамин сабаб ман масалан хуб як чӣ кардам ки хуб ман ҳамин интизор мешавам ки ҳамун бачаҳое ки радноичико ҳастанд ку сағиргалан ҳамун брашко калимаи русия истифода мебаранд забони тоҷикиам чӣ кардастанд ин қадар забон дар рӯзӣ мекунанд дар саҳифаҳои иҷтимоӣ ки дар зери комментариё омада як сухан гӯянд як ҳарф зананд хуб бо тасмим мегирем албатта ки ҷавоб метиҳем албатта ки як чиз мекунем ташаккури зиёд зиндаву сарбаланд бошед иҷа бародари орзу ҳаст бас улуғбек да чиз метиҳем орзу гап дошта бошӣ марҳамат гап тазан пас акай улуғбек да сухан тиҳем пас бо дигарон да ташаккур дина ай белгия бор кардам ай якҷо хуб аммо пагрӯз чикиш турк будай омад пурсид ки айкиҷо мешавӣ ман гуфтам ки тоҷикам о мегӯяд ҳаму ози крокс гуфтид дар хотирам расида мега ҳамҷои ӯ шумо несте мегада ай шумо хеле одам намеброя ман медонам мега ки ай шумо хеле одам намеброя мега ки ҳами подставит кардаган и дар вест дунё маълумай не ки дар дуруни худшон ҳами чиза ё чӣ мекунанда барои мардуми худшон уверият мекунанд мардума ки имина ҳами мардум карданд ҳам хела бисёр гап задем ҳами як савол да ҳама ҳами бародарое ки ҳузур доранд ҳами барои чӣ ҳами заминҳои тоҷикистона гирифтану дар бегонаҳо доданд
сабаби ҳамин дард чӣ буд? خب برادر این سوال شما یک سوال خیلی کلان است بزرگ است فهمیدید برادر این سببش فهمیدیم نه که کم موضوعی خیلی کلان است به فکرم این سوال جواب دادنش فهمیدید برادر اما مشکل نیست با سوالتون برمیگردیم لیکن پس از اکای улуғбекам گوش کنیم پس با سوال شما را برمیگردیم میشود мешавад. تشکر زیاد اکای улуғбек салом алейкум здравствуйте марҳамат гап задан гиренака ва чӣ мекунем ای خودت بچه خد مدروی گوش میکنی دیگه ها؟ یک بچه از درومات میگوید که من در روسیه هستم در استرخان اما حرف زدن نمیتونم تیم در روسیه هستی اما دروماده گپ زدن میتونی من هیچ نفهمیدم چی کار کردی تیک توک чӣ хеяк تو در روسیه هستی که حوزی оҳо خب در روسیه هستی درومادی مثلا авоста فهمیدیم نه که یک بچه دیگه دروماد میگوید که من در روسیه هستم در اینجا اینترنتو محکمن мода نمیشود تیک توک استفاده بردن فهمیدی ака гуф кун ака воронеж астрахан волгоград тамбов мақсад ҳозир беспилотникҳо бисёран ака خب او جاها دم поэтому отключили ха фаҳмом хоб ӯ гуфт ки ман дар астарханам аз сабаби ҳамин яъне муайян мешавад ки яке аз ҳамин чиз заминҳои ҳамон вилоятҳои русия хулоса бан аст хоб ташаккури зиёд гӯш кунед бародар бачаҳо ҳамин ба саволи орзу касе ҷавоб додани ҳаст ё ки нест оиди ҳамин заминҳо агар ҷавоб марҳамат ҷавоб тен ин ман ҷавоб диҳам хеле чизи дароз аст акай динамо мегӯи ягон ҷавобиш метии ё ки худи орзу мода мефаҳмона метия худаш агар ки чиз куна акай орзу ӯ савол дод мақсад ответ бале акай орзу хубтараш ҳама ака худаш шумо агар бигем ҷавоб дошта боша фикри шахсӣ худ ман мегум да ин ҳамин фикри шахсӣ худа бугу бародар 100% бугу мушкиле нест дар назари ман ки ҳамин рӯзҳо аз форсҳо дар ҳарос будагӣ ҳастанда ё бояд ҷамъ нашаванд ки и бар зидди мо мешаванд гуфтани гап зури мо да ё намерасад ман ҳам хеле фикр мекунам хуб заминҳои тоҷикистона хусусан амороти бухороя ва дигаре тақсим кардан сабаби ки метарсидан хуб инам мумкин дуруст аст ишам мумкин дуруст аст хуб намедонам акай динамо дар ҳамин замино фикр мекунам единствени ҳарос ҳамин тоҷикҳо доштанд ё тамом анами худат масалан ҳозир худат тоҷики бародар инами худат тоҷика ба фикрам хуб мефаҳмӣ аммо чаро забони ҳамин ҳаракат намекунӣ ки забони калимаи тоҷика истифода барӣ масалан единствени медонӣ ба фикрам чӣ мешавад единствени ба тоҷики чӣ мешавад худат медонӣ ҳамин бовар карка вақте ки инами худат гав мезанӣ ман роҳат мекунам ҳамин кӯшиш мекунӣ ки мисол гапҳои тоҷикӣ калимаҳои тоҷикӣ дар ҳамин хеле дар кӯча калон меша мисол дар тоҷикистон ҳар минтақа ҳар хела ине ки 100% медоне ку шумо ки чӣ бигем ина калимаи уже дар ҳамин забон омадан мегирад например ина ҳамин хекадагиан бояда масалан охи медонӣ бибин ман дар душанбе калон шудагӣ ҳастам ман дар душанбе хонамо аст 101 микрорайон ман дар ҳамон ҷо калон шудагӣ ҳастам ман метавонам ҳамин калимаҳо истифода барам аммо ман намедонам чӣ ман ҳаракат мекунам ки аз ҳамин калимаҳо истифода набарам агар ки ман надонам ман шарм намедорам ки масалан одамоя пурсам ки ҳамин калима ба тоҷикӣ чӣ мешавад дар ҳоле ки ҳамин калимаҳоя ман медонам худам ҳамин дар як дуруни ҳамин мағзи сар ҳаст ки ман ҳамин калимаҳоя мефаҳмам аммо ман ҳозир як каса таҷма шумо фурӯрум бародар иҷа ман ҳамин калимаҳоя дар дуруни дилам медонам ҳатто ман забони англисия масалан ҳозир ҳамин ҳамсӯҳбат мешавам ё ки русия ман ҳамин калимаҳоя дар дил дар куҷое ҳаст ман медонам ёра аммо чиз
дар хотирам намебиёяд, фаҳмидӣ? Ва мепурсам ки ҳамин чӣ мешавад? Кай ки ба ман тасдиқ мекунам, мегӯянд ки ин аст, хулоса мегӯм, хулоса ман медонистам инра, фаҳмидӣ? Як роҳат мекунам. Мушкиле нест бародар, як пурсед ки нами уже чӣ мешавад? Айни ҳол мешавад. Масалан, Айни ё ҳол. ки намедонам, например, ба тоҷикӣ масалан, ё ки мушкиле нест, лекин мо бояд ҳаракат кунем бародар. Аз банда ҳаракат, аз Худо баракат. Охи мо мефаҳмем ки мо як тасаввур кун ки боз мегӯм, ин ҳами намедонам, телефона ё ки ягон асбобе ки дар хонаат ҳаст, истифода намебарӣ, солочкати истифода намебарӣ, ӯ чанг мезана, ӯ меписа мерава, ӯ фарзандоит ҳам истифода намебаранд, худат ҳам истифода намебарӣ. Хоб пага ту ки ирӯз ихелӣ гап зани, фарзанди ту пага чӣ хел гап мезана? Фарзанди ту чӣ хел гап мезана? Ин ҳам хеле забон кушта мешавад, нести нобуд мешавад, фаҳмидӣ бародар? Ин ҳамин аз ҳамин сабаб. Қати шумо ман розиям ака. Неки ҳама кӯшиш кардан дар корда и хеле мисол дар ҷамъияте ки мо ҳоли зиндагӣ мекунем, ками даркамай ҳамин чизе ки мисол ба забони тоҷикӣ, фарҳанги забони тоҷикӣ, например ҳаме гап мезадагӣ одам камай. Чӣ хел? Якҷоя кардагӣ. Мина ту гуфтӣ ки ту кай ки маро гӯш мекунӣ, ҳаловат мебарӣ. Ман кай ки ҳамин президент ҷумҳурии Тоҷикистонро гӯш мекунам, чӣ гуна суханронӣ мекунад дар ҳамин баромадаш, ман ахи як ҳаловат мебарам. Ё ки ягон донишманд, масалан ман ҳозир Шаҳоб Ҳикмат буромаданд, кам суҳбат кардан кардем, ман гӯш мекунам, аз ин кас ёд мегирам. Бо ина бародаре ки Динамо ё ки дигар тоҷико мебуранд, тоҷикӣ гап мезанам, ман таваҷҷӯҳ метиҳам, яъне ҳаракат мекунам ки аввал гӯш кунам. Яъне ҳамин хӯрока мехӯрӣ ку, хӯрока мехӯрӣ, ба ҳал мекунӣ ку, ман ҳамун мехӯрам, гӯш мекунам. Пас фикр мекунам ки ина ин хел аст, ина ин хел аст, фаҳмидӣ? Нафаҳмам, бо мепурсам ки бародар ин аст. Аз ҳамин сабаб мо шуморо даъват мекунем, бародар, забони модари худ кати ҳарф занед, ҳаракат кунед. Хуб, ташаккури зиёд бародар. Иҷа ду бародар дигар омадаистанд. Аввал оғои Шаҳоб суханшона мегӯянд, баъд акаи Фирӯз, чунки аввал оғои Шаҳоб чиз карданд, хулоса дархост доданд. Як бори дигар салому дуруд бародари Шаҳоб, марҳамат. Я бозам салом ба касое ки нав даромадан. Ман ҳамо барои чи заминҳои моро дигарро доданд гуфта, барои ҳамин гуфтам гап занам камтар. вақте ки Искандари Мақдунӣ ҳуҷум карданӣ шуд ба Эрон замин, Эрон шаҳр, Тоҷикистон, Афғонистон, Ӯзбекистон, ҳама ино ҳамон Эрони қадим буданд. аз устодош пурсид ки номошона фаромӯш кардам, аз амоно пурсид ки мо вақте ки Эрон агар гирифтем, ин мардум ба саводанд, тараққӣ кардан, фарҳанг доранд, чӣ хел мо метавонем ки дар болои ино ҳукмрон шавем, ки мардуми мо дар сатҳи саводшон ба ино баробар нест. баъд яке аз устодош гуфт ки донишмандошона мекушӣ, китобошона месӯзонӣ. дигараш гуфт ки як аҳмақи худшона дар саршон роҳбар мемонӣ, як аблаҳ аз байни худшон. то вақте ки зинда аст, мадёни ту меша, хизматгори ту меша, ба зидди мардуми худаш кор мекуна. баъд вақте ки Искандар Эрона гирифт, шикаст дод, ҳарди ҳами кора кард. ҳам китобҳоро сӯзонданд, олиморо куштанд ва аҳмақҳоро роҳбар карданд. ин як зарбаи сахт ба мардуми мо буд. ана фикр кунед ки як одами бесавод, ина ду кас дар як ҷо бошанд, дар як ҷо кор мекунанд, ки роҳбар меша. ина як сохтмонда одами бесавод ҷоҳил роҳбар меша ё каси савод дора, ки ҳисобу китоб мекунад, шахси аввал ки меша дар ҳамон ҷо. ду кас як ҷо кор меёванд, кор мекунанд, шахси саводдор. ана фикр кунед ки Русияе ки аз чанги тоторҳо нав озод шудагӣ буд, баъд ҳуҷум кард тарафҳои мо. на алифбо дора, на таърих дора, на китоб дора. якум китобшона пурсе ки кай буд. баъд фикр кунед ки вақте ки меоя Осиёи миёна, дар баробари фарҳанги мо метавонистанд ки ҳукмронӣ кунанд, наметавонистанд ин кора карда. мисол ба ҳамун забони худаш баъд меган ку ти кто такой,
بعد میپرسیدنش مردم ما کتای تکوی که ما گپی تو را گوش کنیم وقتی که پوشکین شما رودکی را خواندگی است، پوشکین شما حافظ خواندگی ترجمه کردگی است، روسلان لودمیلای پوشکین از روی شاهنامه رستم داستان گرفتگی دیگر کردگی نوشتگی است. تو چی داری که ما تو را گوش میکنه؟ انا برای همین پیشکی اول آمده بودن هجوم کردن، تفریقه انداختن، مردم ما را فهمیدن. برای که فرهنگ ما را نست کنن، همین زبان و فرهنگ قدرت بود. برای اینا نست کردن جمهوری ها ساختن. مردم قزاق شکست دادن هم میتونستن. اینا را قرغیزا را استفاده بردن، گفتن که این صدو با شما برود. گفتن که قرغیزا را ما از شما یک سفیر میگیریم، قبول میکنیم در سنت پتربورگ، از طرف ما جنگ میکنیم، ما شما را سلاح میتیم، شما را همچون ملت میشناسیم، باید که قزاق‌ها را شکست دهیم. همین کار را کردن، به دست قرغیزا قزاق‌ها را شکست دادن. همین ارتش که نه کزاکی دارن روسا، همین کزاک اینا غارتگر بودن، غارتگرایی که در همین روسیه مردم خودشون هم غارت میکردن. وقتی که ارتش پادشاهی روسیه اینا را دنبال کردن، اینا گرفتن طرف بیابانا، طرف قزاقستان امروزه، در بین قزاق‌ها پنهان شدن. گفتن ما هم قزاقیم، ملت چونه فروختن، گفتن ما قزاقیم. برای همین اتمن دارن، از کلمه اتای ترکی یا مغولی و اینا، اتمن همین از راهبر یا چرا اتم میگن که پدرشونه، همون کزاکای روسیه اتمن دارن. انا بعد اینا کزاک شدن و نام قزاق در روسی کزاخ گفتن و اینا را کزاک، در اصل هم قزاق است. همین ارتششون هم دروغ است. اینا را دزدی از غارتگرا را قهرمان کردن، اینا غارتگر بودن. بعد قرغیزا را استفاده بردن به ضد قزاق شکست دادن، در بین ما تفریقه انداختن، سرزمینای ما را گرفتن. برای که حکمرانی کردتانن باید که زبان ما را نصب میکردن. زبان چه خیلی نصب کرده میشد؟ باید که جمهوری های دیگه به دیگر زبان ها میساختن. مردم آسیای میانه قبول نمیکرد. اگر میگفتن که ما به روسی مکتب میکنیم همه جا را، اونا را گفتن که شما ملته، باید که به زبان خودتان، برای چی به فارسی شما میخونه؟ همه پنتورکیزم هم همینا تشکیل کردن، به دست ترک تبارا برای فرهنگ ما را از بین بردن. انا همین کار کردن برای که خودشان قدرت داشته باشند. مثال به دیگه ملت ها گفتن میتونن که ما شما را ساختیم، به ما نمیتونن. مثال به ما گپ زنن، ما میگیم که یکم کتاب شما کی نوشته شدگی است، بگو فقط با کدام الف با. مثال این از ما رودکی داریم، سال 858 تولدش است. شما کی داره کتاب تونه کو بگو چی میگن؟ انا برای همین باید که ملت ما را نصب میکردن، این فرهنگ نصب میکردن، زمینای ما را به دیگرها دادن که همین فرهنگ نصب شود. تمام فرهنگ ما را به ازبکستان دادن. هر چیزی را بین، این هم یک ملت که همه چی کپی کردگی از تاجیک است. یگان چیز نیست که کپی نکرده باشن، فقط به نام آنها شدگی است. خوراکی، اسباب موسیقی، هر چیزی که هست. برای که از فرهنگ ما خلاص شوند، در برابر فرهنگ ما ایستاده تونن، زمینای ما را به دیگر کس دادن تا که ملت ما را نابود سازن. اگر ملت ما میماند به همون بزرگی آنها حکمرانی کردن نمیتونستن. و برای چی تاجیکستان هم مثال نصرت الله مخزوم، شیرین شاه تیمور دیگرها خواستن، برای چی با اجازه دادن که تاجیکستان باشه؟ برای که ترک تبارا زیاد میشدن، روز میشد که به سر روسیه میخواستن. برای همین در برابر اینا باید تاجیک هم باشه که دشمن اینا باشه. این دشمنی همیشه هست که سرزمینای ما رو به اونا دادن. ما از اینا میبینیم، از اینا طلب میکنیم، از روسیه نه. روسیه اینا را داده، اینا در سرزمینای اینا است. انا همین تفریقه هم برای همیشه هست. برای روسیه کار حکمرانی کردن آسان است. مثال سال
همین جنگ دوم جهانی ده مردم اویغور بزیدی چین بزیدی خطای خستن قریب بود که جدا میشیدن از از خطای. بعد حکومت روسیه دوره استالین بود، راهبرای اویغور را دعوت کردن به مسکو. در وقتی پرواز کردن همه هواپیما کفید در آسمان. همین به همین مانند فکر کنه که راهبرای لهستان پولشا چند سال پیش کاچینسکی پرزیدنت بود، برادرش سروزیر، برادرش نیو خود پرزیدنت بود، با چند نماینده حکومت روسیه پرواز کردن. در هوای روسیه، در فضای روسیه هواپیما اینو کفید. گفتن که باران و هوای بد بود، خیلی فلاکت های گفتن. چه خیلی میشه که همه دو کاری مانند، دو فاجعه به هم مانند، هم با اویغورا شده هم با اینو. این چه خیلی از هر دوش هم در زمین روسیه. بعد اویغورا را گفتن که راهبری نو در بالای اونو موندن، ما شما را یاردم میکنیم، گفتن یاری میرسانیم مسکو، انا بیای امضا کنه همکاری کردن با چین. اینا را راضی کردن، آهسته آهسته بعد شما را اینا قبول میکنن همچون خودمختار، بعد شما جمهوری جدا میشه یک باره نه. انا همون کار را کی گفتگی بود، اسکندر مقدونی را گفتگی بودن که یک احمق راهبرشون کو، بعد احمقهای اویغورا راهبر کردن. برای همین اویغورا از خطای جدا شدن نتونستن. برای چی این کار کردن؟ اگر اینا از چین جدا میشیدن، ترک تبارای آسیای میانه بزید روسیه میخستن که میشد از کرده گفته. برای که درس نگیرن، سبق نگیرن، خود روسیه کار کرد که اویغورا جدا شدن نتونن. اینا 100 سالها پیش نقشه میکشن، کار میبرن. مثال برای چی؟ اینا یکم ولایت تاجیکستان اول ساختن، همین رشت و وادی رشت و بدخشان همینا بودن. بعد بدخشان افتنامی کردن و رشت تابع رسپوبلیکا، ناحیه های تابع رسپوبلیکا، ولایتش هم نکردن. برای چی کارا کردن؟ برای که مردم جدا کنن، تفریقه اندازن. بدخشان خود مختار کردن، گفتن در ذهن اینا جا کردن که شما دیگه ملته. رشت برای که همین منطقه یکم خسته بود برای تاجیکستان ساختن، اینا را در کنترل مرکز گرفتن. ناحیه 200 کیلومتر از مرکز دور است، تابع رسپوبلیکش کردن. برای که کنترل کرده شود که یکی با سر نبرورن، یگان چیزی دیگر طلب نکنن. اینا نقشه های دور دراز دارن. مقصد زمین های ما را به دیگران دادن، سببش همین بود که فرهنگ ما را نیست کنن. اگر این فرهنگ باشد، در برابری این فرهنگ هیچی گفته نمیتونن. وقتی که میپرسیش اینا کتاب تا بیار، یکم کتاب شما و یکم کتاب ما، که تو بخوانی به همون زبان امروز بفهمیش، ما هم کتاب ما رودکی را بخوانیم امروز میفهمیم. تو نمیفهمی، پیش از پوشکین بودگیش نمیدونی چی گفتگی است. این سبباش همین چیزا هم همش. یک چیز دیگر را گفتنی بودم با فراموش کردم. خب در یادم اومد، با نصیب باشه بعد میگم. خب صحبتش ندارم. همینجا یک سوال کنم مکوی شهاب. حاضر ما باید چیکار کنیم؟ جوانای ما حداقل 1 2 3 یگان پیشنهادا برای جوانای حاضره خوب میشد اگر یک بایتون فکرتون ابراز میکردید. وقتی که حضرت محمد علیه السلام یگان چی میپرسیدن 3 بار تکرار میکرد همو گپا که در یاد مردم اونو همین. انا یکی از گفتگیاش طلب علم برای زن و مرد مسلمان فرض است. همینا حضرت لنین کلای پوسیده، همینا ایواز کرد، گفت که خانت باز خانت. این همین است، همین کار است. فقط طلب علم، هم طلب علم کردی، خدا شناختی، همه کار از دستت میآید. یکم طلب علم است، طلب علم خودش قدرتمند شدن است. بعد ساختنی صلاح
قدرت داشته باشی در منطقه. باید به دیگر مردم، به مردم خود ما در دیگر کشورها هستند، باید که رفت و آمد داشته باشیم. از دیگر چی خطی گاوزوری خطی نمیشه، شاخت در دیوار زنی میشکنه. آدمی به عقل مثال کار نمیکنه. آدمی به عقل کار میکنه که دشمن خبر نیاوه که تو مثال کی ای کار کردی، کی چی ساختی. اما سواد گرفتی همه چی میشه. اگر سواد نداشته باشی هیچ وقت یگان چیز نمیشوی. من ویدیوهای من در یوتیوب هستم، بسیار در همونجا هر چیزی را که میگم در همون موضوع مثال میارم که فهمیدنش آسان شود. در تیک تاک میمونم ویدیو را کمتر هستن، اما اکثر ویدیوها در یوتیوب هستن. هر چیزی را گفتم در همونجا یگان ویدیوی ندارم که مثال نآورده باشم. بله بله. مثال مردم ما برای چی اینا همین خیلی یک وقت برای مردم مثال آوردم، میرون کارگر میشون. مثال سختم باشه فکر کنه که من هم خیلی یک ویدیو کردگی بودم که خر میلیونر نشد. کارگر میلیونر نمیشه، صاحب خر میشود. 10 خر داشته باشی، مثال در ناحیه عینی توریستا بیاین خرات اجاره میتی، این خر من در نقش آدمی بیسواد میگم. آدم بیسواد میره یک کس در سرش راهبر میشه کار میکنه، همین است. چی خره چی آدم. انا آدمی که سواد داره راهبر است، در اونجا صاحب خر پولدار میشود. او کارگر پولدار نمیشه، برای بیسواد است. باید در نقش خر نباشین. اگر آسانتر برای فهمیده شود اینش، یعنی که انسان باشین. یا که در ما میگن که گوسپند برای قربانی است. گوسپند نباشین، برای قربانی دیگران ما را قربانی نکنن. برای این باید سواد داشته باشین. همه گفتگی پیامبر است. طلب علم برای زن و مردی مسلمان فرض است. همین چیز است. ریشه همه کار در همین است. خب سلامت باشه. صحبت دوام. تشکر زیاد. انا ای دیگه گپ. کاش شما هم یه افیر کنید، ما در اومده گوش کردم میگیریم. من ویدیوهای شما البته که تماشا میکنم، چی در یوتیوب چی در تیک تاک البته. و یک چیزی بد است که جوانان ما نه اونقدر حواسمندی دارن به این گونه سخنها، مثل همین قلمفوری تون برون میگریزن. همین نمیدونم چرا، نه که این گپایی که شما گفتید باور کنید حقیقت هست. همین در کجایی که نباشی علم، دانش، جهانبینی در تمام کل دنیا فایدهش هست، میبیارد و یکو مشکلی ندارد. و میدونه چی من حوضی یک چیه میگم، من پدرم یک قلب نه چی میگون، خلاصا مادرم پدر من لنین بابا میگفت. از سبب چی؟ پدرم بسیار همین کتابا میآورد میخوند، خلاصا امریکا و لقب بله لقب لنین بابا. بعد امریکا میرود، اروپا میرود، روسیه، هندوستان و دیگه دولت‌ها و از همون دولت‌ها من از سوال میکنم بچم چی بیارم، من چی من میگم یگان تلفن بیار، یگان نوتبوک بیار، یگان چیزی بیار که من پوشیده در پیش دیگرو یک خودنشانتی کنم یا که استراحت کنم. کتاب میآورد، بانو میخدو کتاب میآورد و بسیاری خیش توارم میخندیدن بر حال پدرم و مادرم باشد همین لقبش همین لنین بابا همین دیگه خوندن چی میخونی همین سرت خیلی کل نبود پدرم، اما مشکلی نیست. انا و خلاصا پدرم گذاشت خدا جوش جنت کنه، پدرم گذاشت یک روز همون کتابای شاهنامه با زبان روسی، با زبان تاجیکی، دیگر بیبلیا مثلا با زبان روسی، با زبان تاجیکی، یعنی حکایه ها گویم ده، حکایه ها کتابای خم مسلمانی نه دیگه، دیگر کتاب هایی که خیلی چگم قیمت بها هستن همین گرفته آتش میزنند. فهمیدید؟ این برای نام پزیم گفته اگه تاجیکستان نه چی خیلی نمیوه. و قشلاق میروم، در قشلاق پدرم همین چردک با بمب گویم، همین کتاب های همین یک چند تون نباشد، همین کتاب های پر کدگی است. یک روز میروم اما کتابی
چه گم نمیدونم صدرینی عینی باشد نمیدونم 12 ورود بخاری 12 دروازه بخاری باشه از یادم نیست дар ҳоҷатхона китоба дидам китоби падарамро аммо келин гирифтааст дар ҳоҷатхона мондааст фаҳмидед ҳамин сар вайрон намешавад ҳамин пас аз гузаштани падарам хаб зинда мебуд албатта ки як ҳар коре як чиз мекард як рӯшна нишон медод ҷӯшна аммо ман дидам гуфтам наход ки охи мардуми мо ҳам хеле бошад ва имрӯз ам бошад ки афсӯс ҳастан ҳам хеле одамо фаҳмидед ҳастан ҳамин ин ҳамин гуна суханоя намефаҳманд ҳамин қадрдонӣ намекунанд фаҳмидед ва кош ки бисёр шавад ҳамин гуна одамо мисли шаҳоб ҳикмат мисли дигар нафароне ки ин қадар илм доранд ба ҳамин илмашона бепул ба мардум мефаҳмонанду мегӯянд фаҳмидед бовар кунед и хеле гарон аст илм фаҳмидед ҳар кас илма омӯхтана 5 сола солҳош чиз мекунанд мегзаронанд то ки ин гуна илмдор шаванд ё ки ҳамин лоақал мантиқан фикр кунанд фаҳмидед хуб ташаккури зиёд бародар шаҳоб ҳикмат зиндаву сарбаланд бошед умедворам бо видеонаваротон бисёр мекунед бо мо гӯш мекунем ҳаловат мебуда аз шумо як чиз мегирем хулоса пример ки дидед манам аз ёдам буромад намуна мегирем ташаккури зиёд бародари фирӯз акаи фирӯз салом алейкум инам як дӯсти гиромӣ ҳастанд хеле гапҳои хуб мезананд марҳамат акаи фирӯз ҳастед сухан кунед салом алейкум дӯстои азиз ваалейкум ассалом бобои шоҳ салом ки устод шаҳоб салом ба шумо саломи хоса ба шумо устоди азиз фикротона пайравӣ мекунем як камкам аз ҳар як наворотон тамошо мекунем мебинем хеле шод ҳастем ки дар ҳамин фазои маҷозӣ шуморо дорем рӯз як меҳмони мо як пешниҳод карданд ман гуфтам ки устод шаҳоб ана устоди мо аст дар пешиш камтарак як воҳима кардам баъд гуфт ки устод та бигӯ ки як камтарак тезтар суҳбат кардана фикрша тезтар баён кардана ёд бигира ки то мардумое ки чӣ қадар баладишу пайраваш набошанд дигар ҳавсалаи видеошо тамошо кардан то охира намекунанд гуфтум ҳамин гапи ҳамуроам бирасонам шумо да устод шаҳоб ана дигар ҳама фикротон мантиқия чизе ки шумо гуфтаед ҷое ки шумо гап мезанед дигар ягон фикри дигар ҳам ҷои гапзанӣ намемона як каме дигар бо шумо мебошум баъд иншоалло поён мешам бо барои гап задан ман як вақт видео карда будам ҳар кас мисол менависанд ки ё тезтар гап зан оста гап зан ин чизоро дар ҳамин мавзӯъ ман як видео махсус кардагӣ ҳастам намедонам кай буд оре бубине мисол ҳамаи мо мусулмонон масҷид меравӣ рӯзи ҷумъа хутбара медонӣ хитоб кардан мулло хитоб мекуна ба мардум дар ҳамун ҷо дар рӯзи ҷумъа рост меиста дар дасташ асо чӯбдаст ё тиёқ барои чӣ рост меиста ҳадисеро шунидагӣ ҳасте ки паёмбар гуфтагӣ аст ки вақте ки ғазабат меояд бишин дар замин ором мешавӣ шиштагӣ бошӣ гап занӣ ҳамин табиати инсонӣ аст ки одам ором гап мезанад аммо ҳамон хутбае ки хонда мешавад дар масҷид табиати инсонӣ аст рост меиста ки бо хитоб баланд бо хитоб мекунад гап мезанад ба мардум баъд вақте ки хитоб кардӣ гап занӣ баъзе вақт дар назари мардум ин як мисли гӯё ки ҷангу ҷанҷол дорӣ ба мардум агар нармтар гап задию мисол овардӣ бояд мардум фаҳмида тонанд ки ту чӣ мегӯӣ мардумам нақабул мисол дар ҳама ҳолат намеша хитоб карда ин ҷои гуфтан дора фарқ доранд ҷои гуфтан мақсади гуфтан шароити гуфтан дар ҳама вақт ин чиза гуфтан намеша мисол дар байни агар якчанд касе ки ҷавон бошанд чӣ бошанд мисли ҳамон хутбаворе меша ки ё каме бо ҳамон як хитоб кунӣ тарзе гап занӣ ки бо шиддат бо зарба таъсираш зиёд бошад аммо вақте ки дар як мавзӯе гап мезанӣ ки барои мардум муҳим аст унҷа мардуми гуногун тамошо мекунанд мешунаванд мана чанд бор
امی کی بود دینا پریر در یک ویدیو هم اینا گفتم که اونجا هستن آدمایی که مثال و نیاز نداره به من که من گوش کردن من ویدیو میکنم یا نمیکنم، فقط فکر فهمیدنی میشه که همین آدم چی میگه، از فکری نو پیدا میشه. بعد اونجا آدمایی هستن که میخواهن یک چیز یاد گیرن، باید من اونجا چیه که میگم به نرمی مثال بیارم که اینا فهمن. آدم میفهمیده که به اشاره هم میفهمه و نیاز نداره که من چه خیلی گپ میزنم. من برای که کوشش میکنم که برای همه فهمه باشه. به آدمای سواداران سخت نرسد، آدمی که کم میفهمه یاد گیرد. مقصد این است، برای همین همون طرزی گپ زنی انتخاب کردم. در هر جا هر حالت هر خیلی باید گپ زنی. این سببش همین است. مثال نمیشه که همه وقت با شدت گپ زنی. اونجا مردمی هستن که خب دانشمند از سواد خوب دارد، با اون آدم ها سخت رسیدنش ممکن است. باید که احترام اونا هم باشد و کار کنی که آدمی که تجربه کم داره اونم فهمیده تانه. خب سلامت باشین. تشکر. استاد من میدانم که اگه شما طبیعتتان همین خیلی شکل گرفته دیگه شما را تغییر دادن دشواره دیگه بود. به هر حال همو یک رفیق یک همزبان خارجی بود از همه همسایه کشور، او هم کم کم شما را گوش میکرده است. همو بعد گفت که استاد گفتن دکور که یکم تستر فکرش بیان بکنه، یا اینکه استاد همونجا در خدی همو برنامه یک سرعتی همو وای هست، همو 0.75 0.25 در همو موندن در کار که مثلا تسترک وای بشه و مردم تیز متوجه بشوند. برای اینکه در حقیقت نفری است که اگر یک کمی گوش میکنه اگر از ذهنش فهمش نرسه بعد گفتی خودت که او دیگه ورقش میگردونه. مثلا گفتی خودت گفتی که برای بعضی ها مهم نیسته که مثلا خودت همون ویدیو رو میکنی نمیکنی، برای نشان رس شدنش همو پیشنهادی مهمان رو به شما رساندم با احترام. اگر چی باشه ملال خاطرتون باشه بخشش نیست ممنون نیست. منم خیلی است که منم مثل شما یگان عالم نیستم، یگان دانشمند و یگان عالم و این خیلی نیستم، مثل شما. فقط من کوشش میکنم که اما یگان چیزی که گفتم در همین مثال بیارم، همین طرز به مردم رسانم که مردم هم با آسانی فهمیده تانه، همین قدر، دیگر چیز نیست. بعد یک وقت گفتم مثال کتابخوانی را، اگر وقتی که یک کتاب میخوانی اگر 200-300 صفحه باشه، در بین همون کتاب همگی ممکن که 30 صفحه جمع کنی اگر جایی در کاری داشته باشه، از این زیاد نداره. من مثال وقتی کتاب خواندم باشه زود میخوانم میگذارم، جایی که اگر بسیار مهم باشه بعد تکراری میخوانم که در یاد مانم مقصدش خیلی قاری از یاد نه که همونجا چی مقصد داره همون کتاب. مثال هر انسان یک وقت چند وقت شد این کارو نکردم، من مشق میکردم چی را تلویزیون کار میکرد، حاضر تلویزیون یگان خیلی وقت شد نگاه نمیکنم. مثال از اینترنت هم مثال یوتیوب هم اگر یگان اخبار یگان چی است اینم کار میکنم و من کتاب میخوانم. در یک وقت مثال هر دوشه فهمیدن، اینم مثال مشق کنی آدم یاد میگیرد. همین خیلی ذهن در زنها هست. مثال در یک خانه چند زنک بشینه، یک کس 2-3 کس گپ میزنه، دیگه زنک ها گپای همش میچینن میگیرن. ذهن زنها بسیار زور است. اگر انسان کوشش کنه در یک وقت میتونی هم گوش کنی هم بخونی. وقتی که دیدی یگان چیزی مهمتر میگه اخبار، میشه بعد کتابخوانی بس میکنی گوش میکنی با دوام دادن میگیری. برای ذهن انسان خوب شدن این چیزها را باید مشق کنی بخونی. بعد غیر این درس ها هستند، طرز سخنگویی در یوتیوب اگر ببینه درس ها زیاد هستند، چه خیلی آواز استفاده بردن، چه خیلی در کدام حالت چه خیلی گپ زدن. اونا در اول که گفت که مثال یک کس اول تر ویران میکنه همو فکرانی تا یگان گپ میگه که غضبت بیاید، بس خطا گم میکنی در حالت میشوی که چی گفتن تا نمیتونی.
همین درس ها همش هست که چیکار کنی که همون کار کردن نتونن، چیکار کنی که یک کس از خودش بیرون کنی، یک طرز سخنگویش رو بیرون کنی. همین درس ها همش هست. اگر که خواهی یاد گرفتن در اینترنت هستن. من اینا را کتابم خواندگیم، طرزی در یوتیوب هم گوش کردگیم، برای چه خیل گپ زدن، کی گپ زدن، اینا را میتونه که بخونه یاد گیره. اینا مهم هستن برای هر انسان. خب برای مصلحت هم البته که رحمت. معلم خودت کم ترک مشق بکنید، ذهن خونی را هم با فکرم یاد میگیری. ذهن خونی نه، ذهنی آدم اگر هیچی نگفته باشه فهمیده نمیشه، فقط از روی گفت انسان آدم بها داده میشه. وقتی که یگان چیزی گفت میفهمی که این آدم است یا آدم صورت. مثال آدم گپ نزده باشه فهمی بها دادن این نادرست است. مثال از شکل یک کس، از صورت یک کس اینا نگاه کردن و بها دادن این درست نیست. وقتی که گپ زد آوازش برآورد، در اون وقت میفهمی که حقیقت این آدم است یا که آدم صورت. گفتی همون تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. همین ها این چیه گلستان سعدی است. تا مرد سخن هر پیسه گمان ما بر نهال است، شاید که پلنگ خفته باشد. بچه انا دیده چه خیلی شعر و دستمای شعره نمیدونستم. همین کش مایده اگه جمعه نویستم و استفاده میبردم و کیف کردم خلوصا. تشکر زیاد اکای فیروز، تشکر زیاد اکای کی بودن که هست ولین شهاب حکمت. بچه که تشکر زیاد. اینجا یک باردار دیگه مونده است مسلم. این همه یک سخن میتیم شد دیگه خاموش میشیم، چون که باور کنید 3 ساعت است که در جو هستیم. گفتم یک کوتاش نیم، لیکن باور کنید امروز خیلی با من معقول شدی سخنهای اولی قدر، خیلی فایده‌ناک. البته که من استفاده میبرم این سخنهای و دلیل های برای که چه میگویند لحظه گورو دوام دارد. البته که با چی روسا و چی ترک تباران خلاصا ما دشمنی البته حرکت میکنیم، دشمنی نکنیم، اما سخنی حق رو پیش بریم. خب برادر مسلم سلام و درود برادر. سخن داشته باشی، مرحمت گوزه نداشته باشی. در تگی پام چیست یا دونه نخود، هر کس به خونه خود. هستی نیستی برادر؟ خب این نیست برادرها. خب برادرها تشکر زیاد، زنده و سربلند باشید، خانه آباد باشید. تشکر زیاد یک بار دیگه که با ما بودید. در یوتیوب بچه هم بودن کمی تماش کردن، نمیدونم در یوتیوب همین بچه هستن که اینقدر بر ضد تاجیکستان یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان هستن، بلوکشون کردیم چند خشه. خب همین از دیگه بچه که زنده مسلم هستی میگی یگون گبیا که نه؟ السلام علیکم. و علیکم. بابا میجد مرحمت سخن دخب بگو پس دیگه خاموش کنیم برادر. خب در مورد زبان کمتر میخواستم صحبت کنم. مرحمت. وقتی که ما مردم تاجیک زبان به دیگر کشورها میرویم ببینیم ما رو با چه عذاب و شکنجه ها ما رو اگزامی میگذرونن و با زبان اونها ما باید گپ زنیم. با همون کشوری که ما میرویم مثلا روسیه باید ما اگزامی سپریم، یک سرتیفیکات میدن، همون سرتیفیکات رو بگیریم، بعد ما مردم معاشرت کنیم. ده انا ببینه وقتی که در داخل تاجیکستان یک دیگر مهمان میآید یا که در داخل تاجیکستان تاجیک با تاجیک خودش صحبت میکند، ما باید زبان خودمون استفاده بریم. چه خیلی که دیگر دولت‌ها قازق ببینید، قازق‌ها گپ نمیزنن با زبان روسی، یا که ازبک‌ها رو ببینید در تاشکند من چند مرتبه بودم حتی گپ نمیزنن زبان روسی. در داخل دوشنبه خوجند و شهرهای همین کلان تاجیکستان رو ببینید فخر کرده گپ میزنن. ما باید زبان خودمون رو گم نکنیم، عرفیت خود رو گم نکنیم. 10 ساله آخر زبان تاجیکی گم میشه میره.
барои ҳамин аҳамияти калон додам дар кор, ки мақсад ё ки ҷарима кунанд, касе гап мезанад, мисол одат кардан дар кор. Мақсад мо бояд баргардем ба асли худ. Фарзандонмон калон мешавад дар кишвари худамон. Як мисол мумкин нест биёянд, вақте ки русҳо Тоҷикистон меоянд, чӣ хеле ки тоҷикҳо рафта экзамен месупоранд, инҳоям биёянд, мақсад экзамен супоранд. Мақсад ягон ҷои хафагиш нест, ягон ҷои пасзаниш нест. Моро мисол бо як шиканҷаву бо як азобҳо қабул мекунанд, на эҳтиром мекунанд. Ман 2 маротиба будам дар давлати роҷа ва дар Олмон ҳам чанд маротиба сафар кардам ва дигар давлатҳо ҳам сафар кардам. Дар Аврупо халқ мақсад эҳтиром мекунанд тоҷикҳоро, дар Русия эҳтиром намекунанд. мо бояд баргардем, ҳамҷо шавем. Хурду бузурги мо бояд ҳамдаст шавем, да, мақсад ҷудогонӣ нашавем. Миллатчигӣ кардан дар кор нест. Ба забони тоҷикӣ бояд мо дар ҳама ҷо, мисол дар ҳама минтақаҳои Тоҷикистон бояд гап занем. Тамом. Ташаккури зиёд бародари гиромӣ, 100% бо шумо розӣ ҳастам. хуб, иҷа 2 нафар дига бо дига бачаҳо дар омада, хуб, мушкиле нест. Марҳамат, ду гап занед бародар. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Алейкум ассалом, марҳамат. Хубӣ бародарҷон, созед инҷи? Зинда бошед, хона обод бошед, марҳамат. Ҳаминҷа як видео дидем, як видео тамошо кардем. Як видео мара видео кадай ҳамура дар бораи як хел одамо гап задагим дар мошини калонаку фурада. Хуб. Ҳамон одаму мақсад гуфтам я раҳмат бугум. шумо шишта дар мошини ҳамо чӣ мегӯянд шуно далнабойшик, яъне мегӯед ки ҳар гуна бадбахтӣ накунед, ҳамия дар назар доред? Бале бародарҷон. Инстаграмда наёфтамта, гуфтам як мақсад ташаккур бугем та. Ҳазор раҳмат. Мушкиле нест бародар. Ман худо мегӯм ки ҳамин гуна ҳамфикро ҳамхел бачаҳо зиёд шаванд. Охи то кай аст ки мо дига ҳамин маста аласт мегардем? Ин хелам намешавад. Охи зиндагӣ давом дорад, ҷаҳонбинӣ бояд васеъ шавад дар тавассути ҳамин ютубу тиктоку инстаграму дигару. мебинӣ охи чӣ гап кор мекунанд, аз ба ҷои як илму адаб шавад, якбора ҳамин ҳайвонгарӣ саршид истаҷиқе мегӯянд, фаҳмидед? Ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед бардар. Ҳамин як хоҳиши дига буд, як видео ҳаста, иншааллоҳ роӣ мекунам. ҳамон видеоро як тамошо кунед. Шумо аку мақсад дар бораи ҳам хел чизо видео мекунед. гуфтам шумо да як роӣ кунам, тамошо кунед. Дар ҳамон бора ягон гап мезанед, ё ки ҳамон одам меёвен, катиш гап мезанед мумкин. мо аки бародар дар пайи ҳар кас нестем. Биби мо оиди ҳаминҷа як бор ҳамон бачаҳое ки дар Аврупо кор мекунанд, як бор видеонавор кардем. Оиди ошхиришон дар бало мондем, фаҳмидед? Ва мо бояд ҳамфикр шавем. Мо даъват мекунем ки мо ҳамфикр шавем. Мо кае ки як каса иштибоҳша ислоҳ ҳаракат мекунем ки ислоҳ кунем, ё ки як роҳи дурустша фаҳмонем, одамо бо шох бо ҳамон теғ чиз мора чиз мекунанд, пешвоз мегиранд. На чӣ ки хуб бародар, хуб иштибоҳ будааст, хуб ислоҳ мешавем. Не, ин хеле не бародар, ба бародарӣ як кӯмаки чӣ бояд кунад. хулоса мо дар пайи ҳар кас нестем. хат мебинем, чиз мекунем, гап мезанем. ба ҳар ҳол меҳмона мон ку муҳтавои ҳамон видеоша бигӯя ки гап дар бораи чие ки бидонем. хуб худаш гӯя ку. Як бародари тоҷик дар ҳамин чи Полшада таксӣ мезадай. ҳамонро тамошо кардам, яке дар инстаграм. ҳар хел чизо кадаем ки сумнадорӣ чум мекунем. мақсад ӯро видеоро тамошо кардан дар корайда. гӯш кардан дар корай хел гуфта намешавад гапора. ҳай мавзӯи хурди реза боша пайш нагард дига. акиф чизи ман ки мақсади ман чие ки обрӯи тоҷикҳоро резонестанд. охе
در پولشا уже ویدیو خیلی просмотр гирифта рафтистай در اینستاگрам یا американцо партофтаган ба кадом забон гап мезанам? ба англисӣ. падараш налат агар об румона пас карда боша. акай фирӯз ҷа медонед чи як чи ҳаста ки ҳамин ба забони тоҷикиам ҳатту гап занӣ фарқе неста имрӯза ин тикток ютюб ё тарҷимончӣ доранд ака фаҳмиден бо парчам аст ҳамун комментариям одам мефаҳмад аз кадом давлат аст одамо беақл нестанд бисёриш фаҳмидед мебинанд мефаҳманд тарҷима мекунанд як видео навора мегиранд садҳо бо паҳн мекунанд фаҳмидед хуб инам хеле корҳо ҳаст ва мо ҳаракат мекунем ки инами роҳша гирем ки моам бадбахт нашавем фаҳмидед моам дар ҳамин ҷо ҳастем дар пай ҳамин бояд шавем бародаро ташаккури зиёд бародар албатта бале ба ҳар ҳол ҳамун ҷанбаи тарбиявишаву ҷиҳатҳои мусбиша зиёдтар диққат битем да мегим албатта иншолло гавза бардар не зиндаву сарбаланд бошед гуфтанӣ будам чизе не ҳамура ки суроғаша равон ку ки меҳмони азиз ҳамун дар ҷое чие ки мо як бор бибинем ку як хулоса бурорем кие чие инстаграмдай ма акаҷо ма ҳами тиктока ақлм намегира инами я тикток шудагим дахилм я медрум инами бародара як рӯз як бародари дигар да ма як видео инами бародарро рой кард ҳамун видеои ма инстаграм дар мақсад ба ма дуромадам ҳами бародарро дидум инами ҳози хел дуромадам ки чияй чӣ мебарин номуш чия мира эфира хеле эфирай дидум яке буромад гуфтум хая мақсад раҳмат бигем да ин бародари азиз ки хеле нишон дода да одамо ки ҳам хеле видео ҳаста ҳам хеле гапҳо ҳастаида мушкиле нест ташаккури зиёд саломат бошед ташаккури зиёд инстаграм дасти инстаграм да ман саҳифаи ҳастам бародар ман ҳамқадар шавқ дорам дар инстаграм бовар ки ҳатто ҳастам шоҳ ҳакимӣ мисли ҳамин бурин намичхе шоҳ ҳакимӣ саҳифаи хусусим ҳаст бу саҳифае ҳаст ки якчанда видеоам парфтагӣ ҳастам ҳар душаха як тамошо мекунам мушкиле нест бародар гап нестай бародарҷоно обод бошен сарбаланд бошен худо нигаҳбон ҳамин чиз дар болои ҳамин тикток инстаграм ютуб ҳамаш чиз пайваст кардагӣ ҳастай зиндаву сарбаланд бошед ассалому алайкум хуб муҳаммад бародар марҳамат сухан ба шумо пас ба инҷа якта дигар ҳоҷи салоҳиддин наметем муҳаммад салому алайкум кӯтоҳ када марҳамат кунед гап занед бародар ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ хеле мамнун ки дар инҷа моро фурсат медиҳед хай оиди забон дар инҷа суҳбат шуд мо ҳамин таҷрибаҳомо қатъи суҳбат мекунем таҷрибаи мо ҳаминро нишон медиҳад ки воқеан ҳам бо вуҷуде ки масалан бойтарин забона дорем аз адабиёт аз шоиро аз ҳама чиз мо камбудӣ надорем аммо замона нишон медиҳад ки мо маҷбур мешавем ки дар русия кор мекунем ва зери таҳқир қарор мегирем моро бисёр чӣ мекунанд фишорҳои чӣ меоранд беэҳтиромӣ мекунанд ман таҷрибаам ҳамин чиза нишон медиҳад ки ягона чизе ки як чиза бо болотар мебардорад ин иқтисод аст фикр мекунем ки болои иқтисод мо бояд ки камкам таваҷҷӯҳи хос кунем якдигарфаҳмӣ кунем бо тоҷикҳое ки ҳастем ҳатман дар мавриди баланд бардоштани иқтисоди кишвармон агар кишваримон иқтисоди болотар дошта боша амрикоӣ меяд аз хунаи мо кор мекунад мисле ки мо мерем дар амрико питза мекашем унҳо меоянд мо ягона чизе ки моро маҷбур мекунад фикр мекунем ҳамин чиза ин нуқта агар ки дар мо агар тағйир биёвад имконияти иқтисодимон боло шавад дигар эҳтироммон ҳам тағйир меёбад мардум бо мо дигар равиш рафторшона дигар мекунанд мо аз гузаштаҳомон як нақли бобигӣ дорем да яке аз ҳамин одамҳо мерафтааст дар куҷое кор мекардааст ва пурсиданд номат чия ира ба филми тоҷикистон аксари ҳамин мусафедо медонанд ба гуфтанд номат чия гуфтанд номи ман паата гуфтааст як пас сифат гирифтаида баъдан боз як муддате кор кардааст хоб дигар як имкониятш хуб шудааст баъдан боз ҳамин дигар гуфтааст ки ман мерам худоҳофизӣ гуфтанд хай ки рафти бо биё гуфтам паат гуфтааст дигар номи ман дигараш дигар гуфтааст ман он вақто пул надоштам боз имкониятам хуба гуфтааст номи ман масалан фалония гуфтааст ҳамин шароити иқтисодӣ маро маҷбур кард ки имрӯз омадам барои шуморо долонтона мешум поч дигар тоза мекунам дигар чизоро тоза ягона чиза фикр мекунем ки ягона меҳваре ки мо имрӯз бояд болош кор кунем як
خاص بالای همین اقتصاد کار کنیم، برادرایی که هستن یکدیگر فهمی شد در کجایی که هستن تاجیکا رو باید که کمک کنیم تا اینکه همین بلند برداریم سطح اقتصادیشون. تو فکر که ما تجربه داریم که یه آدم مکتب نخونده است پول داره 20 کس احترامش میکنه. این چیزی واقعیه. وقتی که اقتصادش بالای دیگه پس معلوم میشه که هر چندی که میگن پول چرکی دسته، پول ایتره، پول اوتره، واقعا پول امروز یک محور یک جای در قرار میگیره که بعدا از طریق پول نشون میده که یک کس علم داره، از طریق پول نشون میده یک کس یک مثلا دیگه و دیگه چیزا تالنت داره. این نکته رو برای برادران و دوستان میخواستم بفهمونم. خیلی ممنون برادران که وقت دادید به من. تشکر زیاد. زنده و سربلند باشه. نه این در حقیقتا درست است. همین پول رو دوست داشتن در کار است. من نمیدونم خیلی اگر که گوین که این اشتباه است، نه پول رو باید دوست دارید. فهمیدید؟ و به پول بودن مشکل است. مشکل آسان کن که پول ها رو گم مکن. تشکر زیاد برادر گرامی محمد. اینجا یک برادر دیگه اومده است، همین هم سخن شگوید. خب سلام علیکم صلاح الدین حاجی مولایف. مرحمت برادر گرامی. السلام علیکم. علیکم السلام. همه از درست اکاکوها تاجیک زبانهای محترم. من نمین دایر به زباندانی دایر به اقتصادی تاجیکستان گفتنی بودم که اکی محمد همش نقل کرده گفتن این مشکلی اساسی تاجیکستان این کم بودن اقتصادات ما است که ما را در نزد جهان پست میکند، کم نشان میتید. و یک چند نفرانی که من با دوست تاکید کردن که برآمده در اینترنت مثال هر گونه نوارهای بد اخلاقانه کرده ایستادن، این شخصیت های هستند که از عقب آمدگی سواد کافی ندارن، تصورات کافی ندارن، نمیگویند که ما در این از تاجیکستان که بیرون شدیم ما نمونه هستیم از ملت تاجیک در خارج کشور. ما باید کلتور خود را نشان دهیم، آداب و اخلاق خود را نشان دهیم که مثال چگونه مردمی خوب هستیم، مردمی با فرهنگ و با سواد هستیم. از همین طریق از این چیز متاسفم. و درباره زباندانی گفتنی هستم که من از تجربه خودم گویم. اگر ما در خانمان از سال 2010 این جانب تلویزیون‌های ما کانال های روسی زبان، کانال های مثال زبانش ازبکی، این کانال ها رو نمیگیره. چرا که ما مثال این خود نصب کردیم کانال های ایران، کانال های افغانستان، تاجیکستان، همین کانال های فارس زبان. حاضر مثال فرزندان من زبان ازبکی نمیدونن، نه که کلی جمعیت ما میدونن. از چی آموختگی؟ از تلویزیون آموختگی. که تلویزیون هم این کلمه روسی میشه از آینه نیلگون. این چیزهای کم است، نه که چیزهای مهم است برای آینده جوانان ما. ما باید اول اقتصاد خود را درست کنیم. برای اقتصاد خود درست کردن ما باید فرهنگ خود را درست کنیم، مدنیت خود را درست کنیم. چی بود یک کلمه دیگه؟ معارف خود را پیش بریم که تا جوانان ما با سواد و با آبرومند شوند. بخشش که اینجا مثال چند استادای بهترین هستن، پیش آنها اینقدر صحبت چکور کرده نمیشه چرا که سواد کافی نداره. نه درست، یگان مشکل نیست. زنده و سربلند باشید برادر. درست قید کردید، خیلی درست قید کردید. و همین تلویزیون شما تلویزیون البته که این کلمه روسی است، تیوی این کلمه انگلیسی است، مشکل نیست. و زبان های گفتید که کانال های همون لایه های روسی و ازبکی نشون نمیتید. باور کنید این هم یک سبب هست. همین در تاجیکستان بسیار کینوهای ترکیه تماشا میکردن، گیره و ناله و با همین یک فکری ترکانه. البته که در اونجا خیلی زیاد پروپاگاندا هست. درست میشد که نه تنها شما اما همون
гирди атрофи шумо ва тамоми тоҷикистонӣ мисли шумо бурин фикр мекардам. Албатта ки забондонӣ хеле хуб аст, аммо забони худ аввал аст. Забони худ аввал аст. То ки забони худро надонӣ, дигар забонҳоро омӯхтан хуб наметонӣ. Инҷода як намедонам навистан дирӯз ман хондум, ҳамаям дар ёдам нест, кайф кардам. Ман пас аз донишгоҳ омадагастам, оли сарам хулоса чиз нест. Ташаккури зиёд, зиндаву сарбаланд бошед. Бо мо бошед бародар, бо мо бошед. Мо ҳамин чандум рӯз аст, сеюм чорум рӯз аст ки мо ҳамин ҳар рӯз омада ҳамин транслятсия ҳамин хулоса ҳамҷа суҳбат кардастем. Сабабаш фақат як чи ҳамсуҳбат бо мардуми Тоҷикистон. خب در همینجا میدونن بچه افغانستانی دیگر ملت ها میدونن مشکلی نیست و من خیلی خرسند هستم، خیلی خوشحال هستم که این گونه هم فکران میدونن با ما همین فکر عقیده خودشون رو تقسیم میکنن و ما از آنها یک چی میآموزیم و ممکن که آنها از ما یگان چی آموزن. تشکر زیاد، زنده و سربلند باشید. دیگه رو علاوه کردنی بودم، مرحبا. همین یک چند نفری هستن که در همین تیک تاک مثل شما، مثل اکی شهام با یک دو دختری که سمرقندی باشن یا بخاراگی باشن، همین زبان تاجیک بسیار خوب تاریخش میدونن، بسیار خوب صحبت میکنن، ولی متاسفانه ابونچی ها کم هستن. چرا که مردم ما همین اقتصادشان که سست است، به این چیزهای تاریخی، به این چیزهای فرهنگی توجه زیاد نمیکنن. اقتصاد نه برادر، ҳавасмандӣ. бибинед инаму наворое ки ҳастанд тоҷикистониҳое ки масалан дар ҳамин тикток бовар кунед садҳо ҳазор ба фикрам обуначӣ доранд, ҳатто дар ҳамин лайвҳошон медурӣ хеле одамои зиёд ҳастанд ва фақат ҳамин ҳақорат дашному якдигар пасзаниву ин нишонаи иқтисод нест, ин як нишонаи бемантиқиву бесаводиву аблагист. хоб дар ҳар кас дар пайи як чизи худаш аст, гӯям ака, фаҳмидед? ҳамин аст дига бародар. хоб бу мумкин иқтисод бошад, иқтисодӣ мебод омада лайк зада ҳамин бо ҳатто пул мепартоянд, фаҳмидед? Ин ба фикрам нишонаи иқтисодӣ нест. ҳавасмандӣ бошад, чизе бошад. хоб мушкиле нест. ташаккури зиёд бародар. Ягон бу гап бошад, марҳамат набошад. Як тай дига Салоҳиддин дуромадагӣ аст, мисли шумо бурен. این که صلاح الدین، شما صلاح الدین. صلاح الدین مرحمت. صلاح الدین میکروفون تو نگیرم کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام، مرحمت برادر، درود به پایان. خواستی برادر؟ زنده و سربلند باشید. شما خوب هستید امیدواریم. الله به حساب شکر برادر جون. حدث خان گفتنی داشتم. مرحمت. نشد همی صاحبکاری توجیک اقتصادچی ها بگیم. از این زمانه همین زمانه رسیدگی که برادر جون ما دیگه باید سخن نکنیم، ده ششته سخن نکنیم. اون همه صاحبکاری که مثال تجارت شده در اینستاگرام و تیک تاک رکلام میکنه که ما ترا در یک روز میلیونر میکنیم که در 10 روز یا که در 5 روز کورسی ما را بخره خلکه و خلکه. تاجیکستان با پیش میگه یا که میگه من نمیخوام که تاجیک غلام باشه یا که ای باشه او باشه، گلوتکش میدراید و زنی را. چی با که همونو درسوشون بیسون نمیکنن او ملت دوستدار باشن اگر همونو. به خاطر چی؟ میگه من مثال میلیونرم، میلیونر شدی به همون قلعه که تر در کار به تر رسیدی، چی با این روز برادر توجیک تا دستش نمیگیری؟ وای بیچاره اویلی کش خودش 2000 2500 سومون ای درسی تا خودش یا درس 2000 2500 سومون ای تا دادش ای کجا فرزنداش بخرونا. ما ای همین صاحبکار موفق اکجون یک دقیقه ما گپم بزنم با حضور اکجون. داونته ای همیز نگاه که برادر جون، ای همیز سایمرو دولت فشار کرده تا نمی پسلید صاحبکاری که مثال تلکت میکنه کورشا میگه که من توجیک دوستدار من نمیخوام توجیک غلام باشه، هر یک کدومش دعوت که اکجون با لایف دعوت که بگو تو دعوای توجیک دوستداری میکنی، تو توجیکی هر یک کدومشا چی باگانه دستگیری مردمی کمبغل تا نمیکنی. من میلیونر باشم مثال کورسی تر بخرم چه بفهمونم با موندگی کمبغل چیکار کنه، باید هم غلام بگرده تا آخر حیات شو.
ташаккури зиёд. Бу гап дорӣ бародар? Амиқа гуфтанӣ будум бародарҷон. Ташаккури Агар зиёд. ягон чиз Ака эҷа як чия ки бародар биби ки ака як чия ки масалан онҳо мумкин ки хоҳанд ки хоҳише доранд ки ҳамин як фикри ақидаи худшона фурӯшанд, масалан ба ҳамин гуна хулоса роҳи хулоса фурӯшандӣ ба ҳамин гуна нархҳоя пешниҳод мекунанд. Аммо як чашмо донед ки як теорияи иқтисодӣ ҳаст, мегӯянд ки агар ки харидор набошад, пешниҳодкунанда намешавад, фаҳмидед? Хуб, муайян мешавад ки харидорҳо ҳастанд, бародар, фаҳмидед? Харидор, яъне спрос рождает предложение, мегӯянд. Ҳамин харидор бошад, масалан дар душанбе, масалан шумо намедонам тобистон аст, бисёре мева хоҳанд. Хуб, мевахаро бисёранд, аз ҳамин сабаб пешниҳоди мева зиёд мешавад, фаҳмидед? Ҳамин гуна ҳамин аст. Ҳамин тоҷикони худмо агар ки ҳамон хоҳишмандӣ надошта бошанд, агар ки ягон пайравӣ надошта бошанд, боварӣ накунанд, хуб, ё ки мумкин ки саводашон бошад, агар ки дар он видеонаворҳое ки онҳо мефурӯшанд, хулоса ҳар гуна видеонавори бемантиқӣ, нодаркорӣ бошад, ана намехаранд. Хуб, мумкин аст ки ягон чизи Не, қабул бародарҷон, гапа 100% бахшиш. Ман шуморо перебиват кардам. Дардовар медонида чия бародарҷон? Хеле тоҷик дӯстдор мегиранд худшона, тоҷик дӯстдор. Ки ман тоҷика мехоҳам бардорам. Вақте ту тоҷика мехоҳӣ бардорӣ, ба як нархномае мон ки ҳамин тоҷика дасташ бираса. На ба о хотире ки баъзеш ба номи Парвардигор меро айбанк мегира ки ман курси амира бихарам миллионер мешавам, хоки мазор намешавам. Барои як дарс қатъӣ намешава охи ӯ. Хуб, бале дуруст фаҳмидам бародар, лекин як чи охи шумо мефаҳмед, ба фикрам бо ман ба шумо як бурга мумкин гӯям. Бибинед ки инҷо давлат ё ки ягон қонун ина риоя кардан, яъне контролируя чӣ мегӯянд, риоя кардан наметавонад, барое ки Не. албатта ки хулоса хуб, шумо агар ки ҳамон курса хоҳишманд бошед, марҳамат харед, набошед, марҳамат нахаред. Бисёри ҳамин Не, курсҳои гуфта ройгон бародарҷон, ман ҳастанд. худам ҳамин курса харидагиам. Ман курса ай чичино харидам 12,000 рубл. Ҳамин курсе ки ман ай чичино харидамаш, ай тоҷик $600 мара мегав. Курси чӣ будааст вай? Ҳамин соҳаи крипта да P2P ва DeSic вайш якчандта связка дора, 8 связка. 12,000 рубл харидамаш, ай тоҷики худмо мегӯяш, мега $600. Ман чира ба назар дорам да, ина мисол чӣ ба ки барои чичина мисол ҳамин выгодняй, прибылняй, фоида дора. Тоҷик $600 мега ҳамон курса. Ин ҳамин шайда дардовар акаҷон. Хуб, бародар. Солидин як савол пурсам. гӯш кардаисам акаҷон. Ана худут ҳамон чиза омӯхтӣ. Намешава ки ҳамин як 500 та 1000 та бачаҳои тоҷика, ҳамин 10 каси 20 каси як 2-3 солда омӯзонӣ як 1000 та миллионер агар ки ту тарбия кунӣ ва ё $1,000,000 агар ки кор кунанд, ҳамаш ба тара $1000 тиям меши миллионер. Не, акаҷон, ман Ин ҳозир суҳбата, процесси ин дарсам. просто фикри ман. Фикрат 100% акаҷони ман. Процесси обучени мо ҳозир мо рафтаеса, ҳар рӯз мо соати 7 дарсмон сар мешава, 1 соат дарс дорем. Иншааллоҳ ман агар ҳамин курса хеле бахубӣ биомӯзам, ай худ кунам, иншааллоҳ ман группаҳоӣ мекунам ройгон. Беҳтарин. Иншааллоҳ. Савобша ту худут мегирӣ. А пеша ин чӣ кор мекардӣ? Кор мекунам ака, ҳозирам кор мекунам. Чӣ кор мекунӣ? Ҳафёрм ака. Хуб, ин кори худаш аст. Мо нед корша кардан гирей мавзӯъ ба берун омадастем. Ана зиндагии шахсии худ аст. Ба фикрам дуруст мешавад ки дахдор нашавем. Хуб, ташаккури зиёд бародар, ман фаҳмидам шумоя. Лекин Зинда саломат боши акаҷон, вақтуна гирифтам. Не, мушкиле нест, не, ягон бахшиш не, мушкиле нест. Ман фақат як чӣ мегӯям ки ман рости гап ҳамин курсҳоро, ака ман худамам хеле одам ҳастам, мумкин ки ман намехарам хеле чизоя, бовар кунед, ман
حرکت میکنم که خودم همین در صفحه اجتماعی باور کنید خیلی بسیار چیزا حتی همین چت جی پی تی هم از سوال جواب دید خیلی کمکای زیاد میکنه. خب ممکن که با همون کسی که کورس میفروشه ممکن که چه زیادتر با یگان چه میگم دلایل خوب داشته باشن یگان موضوع خوب داشته باشن که فایده آور است نمیدونم. خب نمیدونم که این ما آیا درخواست کردن نمیتونیم التماس کردن نمیتونیم که التماس همین ارزان کنید فهمیدید برادر. خب تشکر زیاد زنده و سربلند باشید با ما باشید. با ممکن که اون کدر دعوت کنیم با یک علاوه همصحبت شویم اویدی همین کورسای گفتگیتون برادر. خب زنده و سلامت باش یکاجون میندور. تشکر یک زیاد. سوال برادر سوالیم به یک سوال زورو خودتی زورو خودت مثلا نمی خودت درو گپ زن برادر پس اخیرون آدمی با فکرم باور کنید. منم میخوام علاوه کنم بعضی نقطه را اگر اجازت باشه بعد از این برادران. خب همین زورو خودش خوب گپ زنه زورو مثلا مرحبا. سه بار گپ زدم من همون سوال خودم پرسیدن نتونستم. همین سوالیم برادر شما گفتید که مسئله همین از همون چیچنو کورس خریدم مقصد هر روز ساعت 7 درس داریم و یک چی میآموزیم یا یک چی برای خود میگیریم. ای همون شما چند کشید همین کارا میکنید؟ процесси обучени мо нами 20 да 1 моҳ мешава акаҷон. 20 да 1 моҳ. аз шумо барои худтон метавонед гуфта ки мақсад ягон пешравӣ ё ба забони русӣ ягон результат дорем шумо? результат ман дар результат ҳозирашда нарасидам ака ай ҳисоби камвақтим леки ҳамкурсон ба результат расидан имрӯз. Расидан тоҷикои худмон ки қатъишон алоқада ҳастам алҳамдулилло ба результат расидан. агар ман хато накунам шумо масъалаи ҳамун крипта масъалаи ҳамун ба ёи электроника кор мекунед на? бале 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 бале. значи шумо оли як мошида оли шумо ягон хел мақсад ягон перспектива надоред ягон хел результат оли дидагӣ нестед на шумо? результати сумаки ози дидагӣ нестам ака процесси обученим рафтаистам. мақсад результати сумакӣ надидем леки шумо барои худтон фаҳмидем ки ҳамун барои худмон фаҳмидам акаҷон. барои худмон фаҳмидам ака. як мисоли оддиш як мисоли оддӣ ман худ европада қарор дорам ака ай ҳамиҷа сум равон кардан ба тоҷикистон камте хеле душворӣ дора. вақте ки через ҳамин брокерҳо бигем тоҷикои худмон қатъи равон мекунӣ мисол курс 1130 боша агар 1100 ай худат мегиранд ёки 1100 мегиранд ва 1110 мегиранд. а вақте ки худат напрямой через биржа ҳамонро перевод мекунӣ 1130 мемонад. ин уже худаш результат якаҷон. барои интиқоли маблағ аз европа ва тоҷикистон а? бале. ҳазор аҳмад акаҷон ҳазор аҳмад. зинда боши акаҷон. ташаккури зиёд бачаку зиндаву сарбаланд бошед. хулоса ягон кас сухан дошта бошад сухантона гӯед ба фикр надошта бошад дигар то бозид акай муҳаммад акай салоҳиддин. ҳамин ман як чиз илова карданӣ будам чунки марҳамат имрӯз дар шабакаҳо имрӯз мебинем ки баъзеҳо яъне ки иқдомои хуб доранд пешниҳод мекунанд барои одаморо тавсия метиҳанд ки чӣ хел масалан ба тиҷорат ворид шаванд пул яъне касби даромад кунанд. ҳамира яке аз бародароро ман дидам ки имрӯз дар тоҷикистон худаш шахсан мерава ба пеши ҳар як одам тиктоки уна мерава фаъол мекуна ва омодаш мекуна ки як касби даромад куна. фикр менам ҳамин шева дар ҳар кас агар боша хубтар аст аз ин ки мо уна бигем ки биё дар моҳи қашод пул парто баъд мо барои шумо аккаунт рӯй мекунем баъд бихон ёд бигӣ баъд корта кам бигӣ. просто барои худам кор карда истодам. агар ки мо бихоҳем ки ҳар як тоҷик ҳамин имконият пайдо кунад ба филм ҳар як кас рафтан дар кор ҳамо як группа як чанд нафара ба ҳамин тарзе ки метавонем мо онора битонем ки дастгирӣ кунем а ин ки через онлайн дидемшун надидемшун ите ба филм ки хеле манфиатда яъне хеле результат медодагия. ташаккур зиёд. 100%. o'zi meduni chi aka bibin o'zi ҳамин моҳи омадагӣ насиб чиз сар мешавад.
грин картаи амрикоӣ сар мешавад ва бисёри тоҷикистонӣ мераванд. манам хуб дидаги ҳастем. $10, $20, ҳатто $50 ба фикрам ака $50 аммо $10 фаҳмидаги ҳастем. $10 ҳамун виза да хулоса меспуранд ва ҳамун виза мегӯям грин карта меспуранд. ҳамун грин карташа супуридан хеле осон аст, фаҳмидед, ягон мушкилие надорад. чунки ҳамин ҳар як саҳифаи иҷтимоӣ ҳамин Google, ҳамин лоиҳаи Google дигар чиз доранд, тарҷимончӣ доранд. масалан нафаҳмидӣ тарҷима мекунӣ. хуб мушкиле нест. бачаҳо вақтшона чиз мекунанд, сарф мекунанд, сумшона мегиранд. ана $10 аст. ба фикри ман $10 каме гарон аст, аммо мушкиле нест. оиди ҳамин 250 تا 400 сум акаҷон. не ва худо ба худо гӯ худо ваҳ ممکنه من $10 2001 بود 1000 سال بود نمیدونم. خیلی باشه این یک بوره قیمتی بد بوده است. خلاصه مثلا با من خیلی آسان است. یگان چی نیست همون عکس یا دو سه تا عکس هم میگیری میپرتویی تمام دیگه. یگان چی معنی همون نام پاسپورت هم میگیری، شناسنامه یا نمیگیری، همین نام نسب تا پر میکنی. یگان چیزی واجبی ندارد. انا خلاصه دو ساعت یکل نیویورک دروی میکنن صورت گیری برای در نیویورک صورت بگی بیو. نه که صورت‌های عادی همین شده نمونه‌اش هست از آخه نیویورک رفتن در کنست. خب همین مردمی که ممکن که ندونند بیسواد است همون را اگه کم ترک زبان دراجی هم کنه ممکن که فریب هم میکنن برای که خیلی زیاد صرف میکنن. حتی خودتون گفته که مردمی هست که خیلی ندارد همین چوی پلی یا که نون پلی ندارد میرن همین آخران پولش نمیپردازند. انا و این رزولتات یک از نمیدونم از چند میلیون یک کس فقط برد میکند. خب مشکل نیست. انا تیک توک شوی مثلا همین تیک توک شوی مشکل نیست. من یک چند کس دک شدگی هستم. اما ببینید چی که آدما نمیفهمند. مثلا همین تیک توک هم مثلا شدی آخی اینجا جایی چخگون پل کورکنی خیلی چخگون جایی پل کورکنی هم نیست باور کنید باردارو. برای که من همین ویدیو نواره میکنم با زبان توجیکی اینجا در خیلی که اگر توجیکستانی ها تماشا کنن تو یگون تین کور نمیکنی. اگر که امریکایی ها تماشا کنن البته که یگون سونگ مایده کور میکنی. فهمیدید؟ برای که اینجا در رکلام هست نه همون رکلام با شما پل میتیاد. فهمیده؟ اگر که رکلام نباشد پل نیست است. مثلا یک چند تا ویدیو نواره دیگه ای تیک توک تو میکشیم این قدر سون کار میکنه خلاصا دروغ بچه میگن. خب ما اهمیت نمیتیم. انا آدم باید خودش فهمد همین تیک توک همین یوتیوب میدونه یا بر نویسی که چند سم آدم کار میکنه همش هست کار نمیکنن. فهمیده؟ خیلی مشکل است. خیلی واجبی است برای پول کار. یوتیوب نمیشود. یوتیوب دا کم ترک آسان تر است. اما تیک توک دا نمیشود. خب همین هم خوب است. یعنی تیک توک میکنن، یوتیوب میکنن. بچه توجیکی ما دعوت میکنیم که به هر حال کشوید ممکن که چخگم یکی میکفید یکی در همین کلی دنیا یک مشهور میشد. ما البته که خرسان میشویم. اما خب نمیدونه با هر خیلی آدم است. اما این هر گونه سوم دادن برای این گپ کارو به فکرم نمیارزد. خوبش خودت کشوی روی هر شیوی خیلی 200 سوم و 300 سوم با ویزا میبگم همون گرین کارت سپردن یا که ویزا کردن $1000 آدمو میتن. میگم چی گونه آدمو است نکنید خیلی کارو باور نمیکنن چیز نمیکنن. خب به هر حال ببخشید بسیار گپ زدیم. زنده و سربلند باشید. تشکر زیادی 3.5 ساعت در جا هستیم. خیلی صحبتی با فایده بود به ما. تشکر زیاد بچه‌ها با ما باشید. زنده و سربلند باشید. تا بازدید با دیگر روز می‌داریم البته هم صحبت میشیم. تشکر زیاد. السلام علیکم. شام بخیر. و علیکم السلام. خدا نگهدار. باشید بچه. باشید. خب تشکر زیاد. بچه‌هایی که در یوتیوب هستن التماس هر گونه گپا ننویسید. همین حکومت خیلی نگوید در کار نیست. بچه‌ها من با همین چیو فهمیدید. چیزی که باشه نباشد کمی طاقت کنید شکر کنید. فهمیدید؟ خیلی این گپای ننویسید. همه چی هم میدونیم همه چی هم میبینیم اما هر گونه گپ ننویسید باور کنید فایدهش نیست. ضررش میرسد.